여러분 안녕하세요. 자, бүгдээрээ сайн байцгаана уу? 매 주일 얼굴을 직접 보지 못하고 이렇게 영상으로만 인사를 드려서 정말 아쉽습니다. За, эзний өдөр болгон царайгаа харж уулзцааж чадахгүй бичлэгээр мэдчлэг болж байгаадаа бас нэг талаар их харамсалтай байна. 모두 건강하시리라고 그렇게 믿습니다. бүгдээрээ эрүүл сарвал сууж байгаа болоо гэж итгэж байна. 우리나라 또 이 나라 잘 코로나를 이렇게 잘 뭐라 그럴까요? 잘 정리하고 있다고 할까요? 그래서 코로나가 번지지 않고 있어서 정말 다행입니다. Нөхөө улс орн маань коронавирусаас сайн хамгаалаад сайн сэргийлээд байж чадж байгаадаа дотроо тарахгүй байгаа учраас үнэхээр сайн хэрэг байна. 그 가운데 많은 어려움이 있겠지만은 잘 이겨내시길 기도하겠습니다. Мэдээж энэ дотор олон хэцүү зүйлсүүд байх ч гэсэн бүгднгийн сайн ялаад гараарай гэж хүсэж байна. 무엇보다도 빨리 한 자리에 모여서 함께 교제하고 말씀을 배우고 마음껏 찬송할 수 있는 그런 시간이 빨라졌으면 좋겠습니다. Юу юунаас илүү бүгдээрээ нэг газартаа хамтдаа зөвлөд үгнээсээ суралцаад хамтдаа баяр хөөртэйгээр магтан дуудуулах тэр цаг хурдан ирээсэй гэж хүсэж байна. 매일매일 기도하시는 거 잊지 마시기를 당부를 드립니다. Тэгэхээр үүний төлөө өдөр залбирхаа битгий мартаарай гэж та бүхнээсээ хүсье. 자, 함께 기도드리겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시고 늘 우리와 함께 하시는 하나님 아버지께 간절한 마음으로 두 손을 모읍니다. Бид нэрийг хайрлаж, үргэлж бидэнтэй хамт байдаг Бурхан танд чин сэтгэлээ гарган, хоёр гараа хавсарган танд залбирч байна. 심령이 가난하여 아무 소망 없이 살던 우리들을 하늘에서 내려보시고 그 아들 독생자를 보내주셨습니다. Сүнсэндээ ядуу ямар ч найдваргүй амьдарч байсан бидний төлөө эзэн та биднийг өрөвдөж өөрийн цорын ганц хүүг Тэнгэрээс явуулсан билээ. 하나님을 알지 못하고 하나님을 배반하여 살던 이 죄인들을 위해서 독생자께서 십자가에 못 박히셨습니다. Бурхан таныг мэдлэгөө, Бурхан танаас оровчсон тэгж амьдарч байсан гэмтнүүдийн төлөө Бурхан таны цорын ганц хүү загалмаа дээр өгсөн билээ. 모든 피를 흘리시고 우리의 모든 죄를 영원히 용서해 주신 그 크신 사랑을 우리에게 나타내 주셨습니다. Бүхий л цусаа орсгон, бүхий л гмийг маань уучлсан тэрхүү агуу хайраа бидэнд илчилсэн билээ. 그 사랑을 믿고 우리가 죄의 용서함을 얻고 영원한 천국에 들어갈 산소망을 얻었습니다. Тэрхүү хайранд итгэж бид нэр бүх гмээ уучлуулж мөнхийн диваашн руу орох амьд найдварыг олж авсан билээ. 우리가 그 큰 은혜를 믿음으로 말미암아 이 땅을 살고 있습니다. Тэр агуу нэгүсэлд итгэсэн учраас тэрхүү итгэлээрээ бид нэр энэ газар дээр амьдарч байна. 또 말씀으로 우리가 어떻게 살아야 되는지 가르쳐 주시고 또 인도해 주심을 감사드립니다. Үгээрээ дамжуулан бид бүхнийг яаж амьдрах ёстойг заан мөн удирдах байдагт тань талархаж байна. 우리에게 믿음을 더하셔서 말씀에 순종하고 말씀을 지키는 우리가 되게 해 주시옵소서. Бидэнд итгэлийг нэмж өгч үгэнд дуулууртай байж үгийг даган амьдрдаг тийм хүмүүс болж чадхад туслаарай. 이 세상에서 하나님의 백성으로서 또 하나님을 영광스럽게 하는 일을 온전히 행할 수 있게 해 주시옵소서. Энэ газар дээр Бурхан таны ард түмний хувьд Бурхан танд алдрыг өргөөд амьдрч чадхад бас туслаарай. 전 세계가 코로나로 말미암아 신음하고 있습니다. Энэ бүгдлийг энэ коронавигоос болон яолон гасалцгааж байна. 그 가운데 많은 영혼들이 하나님을 찾고 있습니다. Энэ донд олон сүнснүүд Бурхан таныг хайж байгаа үлээ. 그들에게 복음을 전할 수 있도록 하나님 시간을 허락해 주시옵소서. Тэдэнд сайн мэдээг тараачдахаар Бурхан та цаг хугацааг бидэнд зөвшөөрөөрэй. 하나님의 크신 사랑과 예비되어 있는 천국의 소망을
그들에게 나누어 줄 수 있게 해 주시옵소서. Бурхан таны агуу хайр болон тэдний төлөө бэлтгэгдсэн тэрхүү диваажинг тэдэнд хуваалцахад та туслаарай. 이 환란이 빨리 지나갈 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Энэхүү зовлонгийн цаг хурдан өнгөрөхөөр Бурхан та туслаарай. 함께 모이지 못하는 우리 형제 자매님들 각 사람과 그 가정에 하나님의 은혜를 더해 주시옵소서. Хамтдаа цуглаж чадахгүй байгаа ахын дүүснийг үр дээр мөн тэдний гэр бүл болгон дээр Бурхан та нэгүслээ нэмж болгоорой. 이번 시련을 통해서 그 믿음이 더욱더 단단해지게 해 주시옵소서. Энэхүү сорилтын цагаар дамжуулан тэдгэр хүмүүсийн маань итгэл улам баталгаажахад та туслаарай. 전 세계 주의 백성들을 하나님 지켜주심을 감사드립니다. Бүгд дэлхийд байгаа өөрийн ард түмнээ сахин хамгаалдаг тань талархаж байна. 더욱더 하나님의 은혜를 더해 주시옵소서. Бурхан та улам илүү нэгүслээ нэмж болгоорой. 우리의 기도를 들으시고 하루속히 우리가 함께 모여 복음을 전할 수 있게 해 주시옵소서. Бид бүхний залбирлыг сонсон нэг өдрийн өмнө чадгаа бид бүхэн хамтдаа зүглээд үгээ суралцахад та туслаарай. 전국 곳곳 우리 몽골 땅 형제 자매들에게도 하나님의 은혜를 더해 주시길 간절히 의지합니다. Монгол орон даяар энэ тэндгүү байгаа Бурхан та өөрийн ард түмэн дээрээ нэгүслээ нэмж болгоорой гэж гуйж байна. 주님의 선하신 손길로 늘 붙잡아 주시고 인도해 주시옵소서. Эзэн та өөрийн сайн мөтраараа үргэлж удирдан дагуулаарай. 우리를 사랑하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Бид нэрийг хайрладаг бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 말씀 마태복음 5장 13절부터 16절까지 보시겠습니다. За Матай 5 дугаар бүлгийн 13-аас 16 дугаар ишлэл хүртэл харцгаая. 자, 마태복음 5장 13절부터 16절까지입니다. За Матай 5-ын 13-аас 16 дугаар ишлэл байна. 그러면은 13절부터 16절까지 같이 읽도록 하겠습니다. За 13-аас 16 дугаар ишлэл хүртэл хамтдаа уншицгаая. Та нар газрын давс хэрв давс амтаа алдвал хэрхэн буцааж давслаг болгох вэ? Энэ нь гадагш хаягдэрж хүмүүсийн хөл дор гიშгэгдэхээс өөр юунд ч хэрэг болохгүй. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээрх хот нуугдж үл чадна. Хинч дэнлүү асаагаад савны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг үлээ. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад тэнгэр дэх эцгийг чинь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. 이 마태복음 5장, 6장, 7장은 예수님께서 이 세상에 몸을 입고 오셔서 가장 중요하게 말씀하신 귀중한 내용입니다. За энэ Матай 5, 6, 7 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа агуулга бол Есүс эзэн энэ газар дээр хүний биеийг өмсөж ирээд айлтахыг хүссэн хамгийн чухал үгээ айлтсан тийм хэсэг байна. 그냥 책에 있는 글자로 본다면은 그렇다면은 우리는 큰 손실을 입게 될 겁니다. За энэ үгсийг бид өхөн зүгээр номон дээр бичигдсэн зүгээр л нэг энгийн үгс гэж унших юм бол маш том хохирлыг амсаж байгаа нь тэр юм. 이 말씀은 지금 이 시대에 우리 각 사람에게 주시는 예수님의 말씀입니다. За энэ үг бол энэ цаг үед амьдарч байгаа бидний хүн тус бүртгэлж айлдаж байгаа Есүсийн үг юм. 저는 가끔 이런 상상을 합니다. За заримдаа би ингэж төсөөлөн боддог. 예수님이 나에게 직접 마주하고 앉으셔가지고 이 말씀을 해주신다면은 내가 얼마나 더 이 말씀을 기억하고 지키려고 할까? 그런 생각을 합니다. За Есүс эзэн яг миний өмнөөс харж сууж хаад надад энэхүү үгээ зааж айлдаж байх юм бол би тэр үгийг хэр их санаж, хэр их сахих гэж оролдож ингэж хичээх болоо гэж их боддог. 아마 절대로 잊어버리지 않을 거라고 생각이 됩니다. Хэрэг дэх юм бол магад би хэзээ ч мартахгүй болоо гэж бодож байна. 그리고 순간순간 이 말씀이 내 기억에 떠오르고 그 말씀대로 살려고 노력할 겁니다. Тэгээд хорон бүр энэ айлдсан үг нь надад санагдаж энэ үгийн дагуу амьдрах гэж хичээх бол. 예수님은 이 땅에 오셔서 이 산상수훈의 맨 처음에 복에 대해서 말씀하셨습니다. Есүс эзэн энэ газар дээр ирээд энэ уулан дээр сургаалаа зааж эхлэхдээ хамгийн түрүүнд ерөөлийн тухай айлдсан. 하나님은 사람에게 복을 주시려고
그것이 하나님의 계획인 겁니다. За бурхан хүнд ерөөлийг өгөх гээд байгаа нь бурханы өөрийнх нь төлөвлөгөө байсан. 물론 이 세상의 복과 다르죠. Мэдээж энэ нь энэ ертөнцийн ерөөлөөс өөр 예, үстэй. 한국에서 이런 인사를 했었습니다. За солонгос дахта ингэж мэндэлдэг байсан. 예, 복 많이 받으세요. За ерөөл их аваарай гэж. 그리고 조금 지나서는 이런 인사가 또 За 유행했습니다. тэгж байгаа дараа нэг ийм мэндчилгээний үг модонд орсон. 예, 돈 많이 버세요. Мөнгө их олоорой, 부자 되세요. баян болоорой. 그렇게 인사를 했던 겁니다. За ингэж нэгэнтэйгээ мэндэлцгийх болсон байна. 근데 그것은 잠깐이잖아요. Гэтэл энэ бүхэн чинь төр зургийн юмс үстэй. 성경은 부자가 천국에 가기가 낙타가 바늘기로 들어가는 것보다 어렵다라고 말씀하십니다. За Библиэлдээс хэлэхдээ баян хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орох гээд байгаа нь тэмээ зүүнний сүвчээр багтаж орохоос ч хэцүү юм а гэж айлцсан байна. 하나님이 주시고자 하시는 복은 이 세상이 말하는 그런 복이 아닙니다. Тэгэхээр бурхны өгөх гээд байгаа ерөөл нь энэ ертөнцийн ярьдаг тийм ерөөл биш байх нэ. 잠깐 있다가 없어지는 것을 주시기 위해서 독생자가 십자가에 못 박히신 게 아닌 겁니다. Төр үзэгдээд дараа нь арилдаг юмсыг өгөхийн тулд цорын ганцхүү загалмаа дээр өгсөн юм бишээ. 영원한 복과 영광을 주시려고 하나님이 계획하시고 그리고 그 계획을 이루어 가시는 겁니다. Тэгэхээр мөнхийн ерөөл мөнхийн нэгүслийг өгөхийн тулд тэр төлөвлөгөө гаргаж тэр төлөвлөгөөгөө тэрээр гүйцэлдүүлсэн юм. 자, 우리가 반드시 배워야 될 게 있습니다. За тэгэхээр бид бүхэн гарцаагүй сурах ёстой зүйл 정말 гэж байна. 하나님의 백성이 반드시 잊지 말아야 될 것이 있습니다. Бурхны ард түмэн мөн л бол гарцаагүй мартахгүй байх ёстой зүйл байна. 뭘 배워야 하고 뭘 잊지 말아야 할까요? Тэгвэл бид нэр юуг сурах ёстой юм, юуг мартахгүй байх ёстой юм бэ? 보지 못하는 것을 보는 방법을 배워야 됩니다. Үзэгдэхгүй байгаа юмшиг харах аргад бид нар суралцах ёстой. 또 보이는 것 너머에 있는 것들을 볼 수 있어야 됩니다. Бас үзэгдэж байгаа юмшийн цаана байх зүйлийг хардаг байх ёстой. 예, 어떤 사람이 좋은 차, 좋은 옷, 좋은 집에 사는 걸 봅니다. За зарим хүн нь тийм ээ сайхан машин, сайхан хувцас өмсөөл, сайхан гэр оронд амьдарч байхыг үздэг. 그런데 그것이 전부가 아닙니다. Гэтэл тэр байгаа байдал нь бүх зүйл биш ээ. 그건 실제가 아닙니다. Тэр нь бодит байдал биш юм. 그건 잠깐 이 땅에서만 그걸 누리는 거잖아요. Энэ чинь төр хугацаанд энэ газар дээр байхдаа л энэ бүхнийг эдэлж байгаа үстэй. 우리는 그 사람의 영혼의 상태를 볼 수 있죠. Тэгэхээр бид бүхэн тэр хүний сүнсний байдлыг харж болохоор 그 байгаа. 사람의 영원한 운명을 볼 수가 있습니다. Тэр хүний мөнхийн хувь тавиланг бид бүхэн харж болохоор байна. 우리는 눈에 보이지 않는 것을 보는 방법을 배워야 합니다. Тэгэхээр бид бүхэн нүдэнд үзэгдэхгүй байгаа юмшиг харж чаддаг тэр аргад суралцах ёстой. 정말 마음이 이 가난한 사람들을 볼 때가 있습니다. Үнэхээр сэтгэлээрээ ядуу болчихсон тийм хүмүүстэй таарах үе бий. 큰 실패를 맛본 겁니다. Маш том бүтлгүүтлийг үтсэн хүн 큰 байна. 슬픔을 맛본 겁니다. Маш том гунгийг үтсэн хүн байна. 그래서 그 마음이 가난한 겁니다. За тийм л учраас сэтгэлээрээ ядуу болчихсон байна. 그 사람은 낙심하고 고통받고 힘들어 할 겁니다. Тэр хүн шантарн, зовн үнэхээр зүдэрч амьдарч байх болно. 우리는 그 사람 너머에 하나님이 주시고자 하는 영원한 복을 볼 수 있어야 됩니다. Тэгвэл бид бүхэн энэ хүний цаана байх бурхны өгөх гээд байгаа мөнхийн ерөөлийг хардаг байх ёстой. 저는 그래서 보이지 않는 것을 볼 수 있는 방법에 대해서 얘기할 때 이 선글라스에 대해서 생각을 합니다. За тийм учраас би харагдахгүй байгаа юмшиг харах аргын талаар ярихдаа энэ нарны шиллийн талаар зөвлөл авч ярьдаг. 자, 선글라스를 끼고 보면은 그 선글라스 색에 따라서 모든 사물이 그 색깔로 입혀집니다. За нарны шил зүүх юм бол тэр шил ямар өнгөтэй байгаагаас шалтгаалаад бүх харагдаж байгаа юмс тухайн өнгөөр харагдана. 요즘 그 IT 쪽이 발달하면서 무슨 글라스라 그래서 사람의 눈에 끼는 이제 IT 기기들이 만들어지고 있습니다. За сүүлийн үед нөгөө IT чиглэлийн технологиуд өндөр хөгжиж байна. The glass гэдэг хүний нүдэнд ингээд шууд зүүдэг тийм одоо шилнүүд гарч ирж байгаа. 그걸 끼면 눈앞에 이렇게 컴퓨터에서 무슨 뭘 가르쳐 주는 거예요. За тэгэхээр тэр шилийг ингээд зүүчих юм бол компьютер шиг байгаад яг тэр шилний дэлгэцэн дээр өөрт нь мэдээллүүдийг харуулдаг. 이런 상품을 보면은 그 상품이 언제 만들어졌고
그 상품의 성분이 눈앞에 보이는 겁니다. За тэгэхээр одоо тэр шиллээр энэ барааг ингээд аваа харах юм бол хизээ үйлдвэрлэгдсэн энэ бараанд ямар найрлагууд орж байгаа вэ? Тэр нь харагддаг байна. 자, 우리 눈에는 보이지 않지만 볼 수 있는 방법을 만들어내고 있는 겁니다. Тэгэхээр бидний нүдэнд шууд харагдахгүй ч түүнийг харж болох аргуудыг гаргаж ирээд байгаа юм. 자, 그리스도인들은 보이지 않는 것들을 볼 수 있는 그런 능력을 갖고 있는 사람들입니다. Тэгэхээр Христэд итгэгч нар чинь харагдахгүй байгаа юмсыг харж чадах чадвартай хүмүүс 왜 байна. 우리는 보이지 않는 하나님을 믿으니까, Яг нь бид нар харагдахгүй байгаа бурханд итгэдэг хүмүүс юм. 보이지 않는 천국을 믿으니까, харагдахгүй байгаа Тэнгэрийн хаанчлал деважинд итгэдэг хүмүүс 보이지 않는 영광을 우리는 소망하니까, харагдахгүй байгаа тэрхүү алдарт бид нар найдвараа тавьдаг юм чинь. 눈에 보이는 것과 보이지 않는 것의 차이를 우리는 아니까, Нүдэнд харагдаж байгаа юмс болон харагдахгүй байгаа юмсийн ялгааг бид бүхэн мэдэх юм чинь. 보이는 것은 잠깐이요, 보이지 않는 것은 영원함이니라. Учир нь үзэгдэх юмс төр зүрийн харин үл үзэгдэх юмс мөнх үлээ. 자, 우리의 맨 눈은 눈에 보이는 것만 볼 수 있는 눈을 갖고 태어난 겁니다. Бидний энэ төрөлхийн нүд бол нүдэнд үзэгддэг юмсыг энэ зүйлийг л харах тийм чадвартай төрсөн. 근데 우리가 그리스도를 믿고 천국의 소망을 확실히 얻게 될 때 우리는 보이지 않는 것을 볼 수 있는 능력을 갖게 된 겁니다. Бид нэр Христэд итгэж деважнэр орох бадтай найдварыг олж авах тэр үеэс ахуулаад харагдахгүй байгаа юмсыг харж чадах нүдийг олж 자, авсан. 능력은 계속 개발해야 되는 겁니다. За тэгэхээр энэ чадвар гэдэг юмыг чинь байнга хөгжүүлж байх ёстой. 그래야 그 능력이 더 커지고 더 힘을 발휘할 수 있는 겁니다. Тэгвэл тэр чадвар илүү сайжирч илүү агуу тийм нөлөөллийг үзүүлж чаддаг байна. 제가 그런 얘기를 할 때 가끔 이 어떤 형제님을 떠올리고 얘기를 합니다. За энэ тухай ярихдаа би нэг ахыг санаад ярьдаг. 이 형제님은 태어나서 얼마 안 돼서 장애를 입게 된 겁니다. За энэ ах төрөөд удаагүй байхдаа ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй болчихсон. 이제 어떤 병을 앓게 돼가지고 뇌성마비를 갖게 된 겁니다. За нэг өвчний улмаас одоо тархины саажилттай болчихж байгаа. 그 형제님을 사람들이 볼 때는 가까이 하지 않아요, 잘. Тэгэхээр чин тэр ахыг харах юм бол бусад хүмүүс тэр хүнтэй нэг ойр байх гэдэггүй. 불쌍히 여기죠. За тэр хүнийг их өрөвдөлттэй гэж хардаг. 저도 그랬던 적이 있었습니다. Би ч гэсэн тэгж явсан үе байсан. 근데 그 형제님하고 얘기를 나누게 됐습니다. Тэгсэн өнөөх ахтай нэг удаа юм ярилцах болсон. 그분이 어떻게 구원을 받았는지 얘기를 들었습니다. За тэр хүн яаж яваад аврагдах болсон тухайг нь 그리고 그 сонслоо. 모든 제약 속에서도 그 한계 속에서도 교회 안에 말씀 안에 있으려고 하는 겁니다. Тэгээ тэр бүхий л саад бэрхшээл тэр бүхий л хязгаар дотор энэ чуулган дотор энэ үгэн дотроо байх гэж тэр хүн хичээсэн байна. 저는 알게 됐습니다. За тэгээд би мэдэж авлаа. 제가 하나님 앞에 간다면은 그 형제님보다 앞서지는 못할 거라는 걸 저는 압니다. Бурхны өмнө очисон хон би тэр ахын урд ороод зогсож чадахгүй юм байна гэдгээ мэдсэн. 그 믿음을 지키고 있습니다. Тэр хүн итгэлээ сахиж байна. 그리고 지금도 저를 위해서 기도해 줍니다. Тэгээд одоо ч гэсэн миний төлөө залбирсаар байдаг. 저에게 좋은 말씀이 있으면은 지금도 저한테 보내줍니다. Сайхан үг сонсох юм бол тэр сонсон үгнээсээ одоо хүртэл надтай хуваалцдаг. 눈에 보이는 것으로 만약 그 형제님을 본다면은 그 형제님의 진짜 영원한 모습은 알 수가 없는 겁니다. За тэгэхээр үзэгддэг юмс энэ нүдээр харах юм бол тэр хүний мөнхийн хувь тавилан ямар байх вэ гэдгийг мэдэх боломжгүй байгаа. 우리는 태어날 때부터 갖고 있는 보이는 것만을 볼 수 있는 눈에 이 안경을 벗어버려야 됩니다. Тэгэхээр бид нөр энэ төрөх цагаас ахуулаад биедээ авч явсан үзэгдэх юмсыг хардаг энэ нүд энэ шилээ авч хаях хэрэгтэй. 그리고 보이지 않는 것을 볼 수 있는 눈, 영원한 것을 볼 수 있는 눈을 가져야 됩니다. Тэгээд харагдахгүй байгаа юмсыг харж чадах, мөнхийн зүйлсийг харж чадах тийм нүдийг олж авах хэрэгтэй. 볼 수 있어요. Бид бүхэн харж чаднаа. 그 능력을 주셨다니까요. Тийм чадварыг бидэнд өгсөн гэдэг. 그걸 계속 개발한다면은 우리는 더 많은 영원한 것들을 볼 수가 있는 겁니다. Үүнийгээ илүү хөгжүүлж чаднаа л гэвэл бид нэр сүнслэг мөнхийн юмсаас илүү ихийг харж чадна. 엘리사가 있던 그 작은 성에 그 아람 군대가 진을 치고 큰 군대를 보내서 엘리사를 잡으러 보냈습니다. За Илишагийн байрлаж байсан жижигхэн тосхонд Арамын цэргүүд Илишаг барихаар асар их армийг цуглуулад тэгээд тэр хотын гадна байрлажсан байсан. 엘리사의 사환이 나왔습니다. Илишагийн зарцсан гарч ирлээ. 군대들을 본 겁니다. Тэгээд тэр байрлажсан цэргүүдийг харсан. 아, 선지자여, 어찌해야 됩니까? 군대들이 둘러쌌나이다.
иш үзүүлэгч минь одоо яах хэрэгтэй вэ? Цэргүүд биднийг бүсэлжээ гэсэн. 그런데 엘리사는 다른 걸 볼 수 있었습니다. Гэтэл Илиша өөр юмыг харж чадаж байлаа. 이렇게 말하죠. Ингэж хэлдэг үстэй. 우리와 함께 한 자가 저희와 함께 한 자보다 많다. Тэдэнтэй хамт байгстаас бидэнтэй хамт байгсад нь илүү олон юм а гэсэн. 그리고 그 사환의 눈을 열어서 하나님의 천군 천사가 자기 엘리사를 두르고 있는 것을 보여줍니다. Тэгээд өнөөх зарцынхаа нүдийг нээж төг түмэн тэр бурхны тэнгэр элч хүрээлэн байгааг харуулсан. 엘리사는 하나님의 천군 천사를 볼 수 있었습니다. Илиша бол бурхны төг түмэн тэнгэр элчийг харж чадаж байлаа. 사환은 보지 못했습니다. Харин зарц нь харж чадаагүй байсан. 그래서 두려워했던 겁니다. Тэгмэл учраас тэнд айжсан байна. 엘리사는 두려워하지 않았죠. Илиша бол ерөөсөө айгаагүй байсан биз? 우리도 마찬가지입니다. Тэгэхээр бидний хувьд гэсэн ялгаагүй байна. 눈에 보이는 것을 본다면은 우리의 마음은 금방 흔들리고 괴로워하고 힘들어질 겁니다. Энэ нүдэнд үзэгдэж байгаа юмшиг хараад байх юм бол бидний сэтгэл дорхноос уларч говьж ганхаж эхлэх болно. 그러나 보이지 않는 하나님을 볼 수 있고 영원한 것을 볼 수 있다면은 우리는 흔들리지 않을 겁니다. Харин үзэгдэхгүй байгаа бурхныг харж мөнх зүйлсийг харна гэвэл бид бүхэн говьж ганхахгүй байх болно. 사도 바울이 다메섹 도상에서 예수님을 봤습니다. За, Илж Паул Дамаск руу явж байх замдаа Бичиж- Есүс эзнийг харсан. 빛이신 예수님을 봤기 때문에 눈이 멀어버렸습니다. За, гэрэл болох эзэнтэй уулзсан учраас нүд нь сохорсон. 아무것도 보이지 않는 겁니다. Ингээд тэрнээс хойш юу ч харагдаагүй. 근데 담메색에 아나니아가 와서 사울의 머리에 안수하고 눈을 뜨게 해줬습니다. Тэгээд Дамаск дээр Анания хурж ирээд Саулын толгой дээр гар таван залбирахад Саулын нүд нээгцэн. 그제서야 바울은 밝히 볼 수 있었습니다. За, тэр үеэс ахуулан Паул бүх зүйлийг сайн харж чаддаг болсон. 바울이 담메색으로 말을 타고 가든지 짐승을 타고 갈 때 그는 다 보인다고 생각했을 겁니다. За, Паул Дамаск руу тийм ээ морь унаа явдагсан ч ямар нэгэн юм хөлөглөө явж байхдаа өөрийгөө бүх зүйлийг харж байгаа гэж бодож байсан. 그러나 빛이신 예수님을 만났을 때 그는 아무것도 볼 수 없는 존재라는 것을 알게 된 겁니다. Гэтэл гэрэл болох эзэнтэй уулзсанаас хойш өөрийгөө юу ч харж чадхааргүй хүү юм байна гэдгийг ухаарсан. 그래서 이 앞을 볼 수 없으니까 그 길을 갈 수가 없었던 겁니다. Тэм учраас урдхаа харж чадахгүй байгаа учраас алхаж чадахгүй байсан дээ. 사람들의 손에 이끌려서 다메섹에 들어가죠. Ингээд хүмүүсээр хөтлүүлээ Дамаск руу очдог үстэй. 그는 캄캄한 가운데 있었습니다. Тэр тас харанхуй дунд байлаа. 아무것도 볼 수 없는 겁니다. Юу ч харж чадахгүй байна. 그러나 아나니아가 그 눈을 열어줬을 때 바울은 드디어 모든 것을 볼 수 있는 사람이 된 겁니다. Харин Анания ирээд түүний нүдийг хараатаа болгох үед Паулд түүнээс хойш бүх зүйлийг харж чаддаг хүн болсон. 우리도 바울처럼 이 눈이 열렸잖아요. Бид жигсэн Паултай адилхан нүд маань нээгцэн хүмүүс. 사도 바울이 볼 수 있는 것 우리는 볼 수 있습니다. Илж Паулын харж байгааг бид ч харах боломжтой юм аа. 우리가 세상만 볼 수 있는 그 눈에 있는 것들을 벗어낸다면은 우리는 이 땅에 있는 것과 영원한 것을 동시에 다 볼 수 있는 겁니다. Энэ ертөнцийн юмшиг л хараад байгаа тэр нүдэндээ байгаа юмшиг аваад хайчих юм бол бид энэ ертөнцийн юмшигч мөнх юмшигч адилхан харж чадах болно. 소경이 예수님께 나왔습니다. Нэг сохор хүн Есүс дээр ирсэн. 예수님은 눈을 만져서 뜨게 해줬습니다. Есүс эзэн нүдэнд нь хурж нүдийг нь хараатаа болгосон. 무엇이 보이느냐? Юу харагдаж байна вэ? 사람들이 걸어가는 걸 그 사람은 처음 본 겁니다. Хүмүүсийн алхаад явж байгааг тэр хүн анхудаа харж байна. 완전히 눈이 떠진 게 아닙니다. За бүрэн хараа ороогүй байна тэр хүний нүд. 나무 같은 것들이 걸어 다니는 것이 보이나이다. Модчиг юмс алхаад явж байгаа надад харагдаж байна гэсэн. 다시 눈을 만져줬습니다. Ингээд дахиад түүний нүдэнд хүрсэн. 그제서야 밝히 본 겁니다. Тэр үеэс ахуулан тодорхой сайн харж эхэлсэн. 우리가 눈을 감았을 때가 있었습니다. Бид бүхэн жигсэн нүд маань анаастай байх үе байлаа. 예수님의 십자가를 마음에 믿지 못했을 때 우리는 소경이었습니다. Есүсийн загалмаад сэтгэлээрээ итгэж чадаагүй явах үедээ бид бүхэн сохор байсан. 그러나 예수님의 십자가를 믿게 됐습니다. Гэтэл Есүсийн загалмаад бид бүхэн итгэх болсон. 그런데 밝히 보지 못하는 사람도 있는 겁니다. За тэрнээсээ хойш тод харж чадахгүй байгаа хүмүүс ч бас байдаг байна. 나무 같은 것들이 걸어 다니는 것이 보이나이다. Модод алхаад явж байгаа юм шиг тэгж харагдаж байна гэсэн.
그게 뭔지 모르는 겁니다. Тэр нь юу вэ гэдгийг сайн мэдэхгүй байна. 완전히 눈이 뜨이지 않은 겁니다. Бүрэн нүд нь тод сайн хараатай болоогүй байна гэсэн үг. 분명히 눈에 보이는 것도 있고 그 너머도 있는데 그게 희미한 겁니다. За гарцаагүй нүдэнд нь үзэгдээд байгаа юмс байна. Тэрний цаана ч юмс байхад л тэр хүнд бүдэг бадаг харагдаж байна. 우리 마음의 문을 더 열고 볼 수 있다면은 밝히 보게 되는 겁니다. Бид бүхэн сэтгэлийнхаа үдийг нээгээд сайн харъя гэвэл бид бүхэнд тод харагдах болно. 영원한 것을 볼 수 있는 겁니다. Бид бүхэн мөнхийн юмсыг харж болно. 이 전도서를 처음에 번역하던 사람들은 전도서 성경을 빼려고 했답니다. За номлогчийн үгс номыг анх орчуулж байсан хүмүүс энэ номлогчийн үгс номыг Библиэс хасах гэсэн байна. 성경 66권에서 아예 전도서 한 권을 빼버리려고 했답니다. Библийн номонд ордог 66 номноос энэ номлогчийн үгс номыг нэг мэсэн хасаа хаяа гэж бодсон байна. 왜냐하면은 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. Хоосноос хоосон, хоосны хоосон бөгөөд бүх юмс хоосон юм а гэсэн. 너무 헛된 것만 얘기하고 있기 때문에 그걸 빼려고 했답니다. Гэхдээ дэндүү хоосон юмсын талаар энэ дээр яриад байгаа учраас хасах гэж оролцсон байна. 비관적인 시각을 주는 책이라고. За тийм ээ хүнд тийм ээ одоо өөдрөг бус тийм үзлийг өгдөг ном гэдэг. 설마 하나님께서 이걸 우리에게 전하라고 주셨겠느냐고 그 성경을 빼려고 했답니다. За арайч бурхан бидэнд ийм Библийн үгийг одоо тунхаглал гэж өгөөгүй байлгүйгээд Библиэс хасах гэж оролцсон гэж байна. 뺐으면 큰일 났을 겁니다. За хэрэг үүнийг хасчихсан байсан бол маш том асуудал гарах байлаа. 전도서는 헛된 것을 얘기하고 있습니다. Номлогчийн үгс яг хоосон юмсын талаар ярьж байгаа. 눈에 보이는 것을 얘기하고 있습니다. Тэр нь нүдэнд үзэгдэх юмс тийм гэдгийг ярьж. 해 아래 것들을 얘기하고 있는 겁니다. Наран доор байдаг юмсыг яриад байна. 그리고 전도서는 하늘을 향해서 손을 가리키고 있는 겁니다. Тэгээд номлогчийн үгс ном чинь үүгээрээ дамжуулан Тэнгэрийг заан хэлж өгч байгаа. 땅의 것은 헛되다. Газрын юмс чинь тэгэхээр хоосон юм аа. 하늘의 것은 영원하다. Харин Тэнгэрийн юмс бол мөнх юм аа. 이 헛된 것을 보고 그것을 쫓아가지 마라. Ийм хоосон юмсыг харж түүний хойноос явхаа бол гэж. 그게 전도서를 보는 방법이 있습니다. Тэгэхээр энэ номлогчийн үгс номыг унших харах арга гэж байна. 거꾸로 봐야 되는 겁니다. Эсрэгээр нь харж хэрэгтэй гэсэн. 해 아래 것은 헛되구나. Наран доорх юм хоосон юм байна. 그러나 해 위에 하늘에 있는 것들은 영원하구나. Харин наран дээр байдаг Тэнгэрийн юмс чинь мөнх юм байна. 보이는 것은 헛되구나. Үзэгдэх юмс чинь хоосон юм байна. 보이지 않는 것은 영원하구나. Харин үл үзэгдэх юмс чинь мөнх юм байна. 그걸 볼 수 있게 해주는 책이 성경 전도서인 겁니다. Үүнийг бидэнд харуулдаг ном чинь л номлогчийн үгс ном байхгүй. 우리는 보이지 않는 것을 볼 수 있는 능력을 키워야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр үзэгдэхгүй байгаа юмсыг харж чадах чадвараа хөгжүүлэх хэрэгтэй. 눈에 보이는 것은 진짜가 아닌 거예요. Нүдэнд үзэгдэж байгаа юмс чинь жинхэнэ зүйл биш ээ. 영원한 것이 진짜인 겁니다. Мөнхийн юмс чинь жинхэнэ зүйл юм. 자, 바람이 지나갑니다. За салхилаад өнгөрлөө. 잠깐 우리의 볼을 만져주고 바람이 지나갔습니다. Төрхөн бидний хацрыг нэг илвэл салхилаад өнгөрчлөө. 지나간 바람은 잠깐 느꼈지만 없어졌잖아요. Өнгөрсөн сая салхи төрхөн мэдрэгдсэн боловч одоо бол байхгүй болсон байгаа. 이 땅의 것들이 그런 겁니다. Энэ газрын юмс чинь тийм л юм байна. 어느 날 흙먼지가 막 불어옵니다. За нэг өдөр тийм ээ шороо шуурал бослоо. 힘들고 눈을 뜨기가 어려워요. Үнэхээр хэцүү байна. нүдэ нээхэд ч бэрхшээлтэй байна. 집 안에 들어가서 문을 꼭꼭 닫고 흙먼지가 지나가길 기다립니다. Гэртээ ороод хаалга үүдээ түгжээд л энэ шороон шуурга хурдан болоод өнгөрөөсэй гэд хүлээд. 자, 흙먼지가 계속될까요? 결국 지나갈까요? Энэ шороон шуурга ингээл байнга шуурсаар байх уу эсвэл шуураад өнгөрчих үү? 결국 지나갑니다. Эцэстээ энэ чи шуурал өнгөрөн шүү дээ. 이 땅의 것은 지나가는 거예요. Энэ газрын юмс чинь ингээл өнгөрдөг юмс байхгүй юу? 우리는 빛의 나라를 향해서 가고 있습니다. Бид нэр тэр гэрлийн улсыг чиглээд явж байгаа. 영원한 나라를 보고 있는 거예요. Мөнхийн улсыг бид өхөн харж байгаа юм. 이 땅의 것은 잠시 흙먼지가 우리 주변에 지나가고 있는 것과 같은 겁니다. Тэгэхээр энэ газрын юмс гэдэг байгаа чинь шороон шуурга төрхөн шуураад өнгөрөхтэй л адил юмс юм. 그래서 그리스도인들이
반드시 배워야 될 게 있습니다. Тэгэлэр Христ итгэгч нарын гарцаагүй сурах ёстой юм гэж байна. 보이지 않는 것을 볼 수 있는 그 능력을 키워야 됩니다. Үзэгдэхгүй байгаа юмсаа харж чадах чадвараа хөгжүүлэх хэрэгтэй. 영원한 것을 볼 수 있어야 됩니다. Мөнхийн юмсыг хардаг байх хэрэгтэй. 눈에 보이는 것이 아니라 우리가 보지 못하지만 반드시 분명하게 있는 것들을 볼 수 있어야 됩니다. Нүдэнд үзэгдэх юмс биш. Харин үзэгдэхгүй байгаа жигсэн гарцаагүй мөнх байх тэр юмыг бид нар харах хэрэгтэй. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. Хүн гаднах төрхийг хардаг бол эзэн би зүрхийг нэрлэхийлдэг гэсэн. 청년들은 외모를 보길 좋아하죠. За залуучууд бол гадна зүсээрээ харах их 물론 дуртай. 나이를 먹어도 마찬가지입니다. Гэхдээ мэдээж энэ нь нас тэмээ нэмсэн хонч ялгаагүй л. 그냥 외모가 그 사람의 진짜 모습이 아니잖아요. Гэхдээ гадна байгаа энэ дүр байдал нь тухайн хүний жинхэнэ байдал биш юм аа. 중심을 볼 수 있어야 됩니다. Тэр хүний зүрх сэтгэлийг нь хардаг байх ёстой. 우리는 그 능력을 키워야 됩니다. Бид нэр тэр чадвараа хөгжүүлэх хэрэгтэй. 그렇게 보려고 노력해야 되는 거예요. Тэгж харах гэж бид өхөн хичээх хэрэгтэй. 성경을 통해서 보면 그게 보이는 겁니다. Библиэр дамжуулан харах юм бол тэр нь харагддаг байна. 성경은 영원하신 말씀이니까. Энэ Библи чинь мөнх байх үгс юм чинь. 성경을 우리가 가까이 하고 말씀을 배우는 그걸 통해서 우리는 그 능력을 키워나가는 겁니다. Библийн үгтэйгээ ойр байж түүнээс суралцж байгаагаараа бид өхөн энэхүү чадвараа хөгжүүлдэг. 예수님은 영원한 것을 보는 눈을 갖고 계신 분입니다. Есүс эзэн бол мөнхийг харж чадах тийм нүдтэй нэг юм. 그리고 우리에게 오셔서 처음 복을 주시겠다고 약속하신 겁니다. Тийм л учраас бид өхөн дээр анх ирснийхэн дараа хамгийн түрүүнд ерөөлийг өгье гэж айлцсан. 영원한 복입니다. Энэ нь мөнхийн ерөөл байна. 그래서 산상수훈의 맨 처음에 복에 대한 말씀이 나오는 거예요. Тийм учраас уулан дэрэг сургаалуудын хамгийн түрүүнд нь ерөөлийн тухай гарч байгаа юм. 영원한 복입니다. мөнхийн ерөөл юм. 그리고 그 복을 받은 사람은 이 땅에서 핍박이 있고 고난이 있다라는 것을 예수님은 얘기하셨죠. Тэгээд энэхүү ерөөлийг авч байгаа хүмүүс энэ газар дээр амьдарч байх хугацаанд нь хавчлага мөн зовлон байна гэж Есүс хэлсэн. 의를 위해서 핍박을 받을 것이다. Зөвхт байдлын төлөө та нар хавчигдах болно. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 것이다. Надаас олж та нарыг хүмүүс доромжилж хавчиж та нарын эсрэг зүсэн бүрийн ёрын юм худлаар ярина. 그게 당연하다는 겁니다. Тэр нь мэдээжин байх ёстой юм а гэсэн. 세상이 자기의 것이라면 사랑했을 것이다. Энэ ертөнц өөрийнхнийхөө байсан бол хайрлах л байсан юм. 그러나 너희는 세상에 속한 자가 아닌 거로 너희를 핍박할 것이다. Тиймээс та нар ертөнцийнх биш тул ертөнцийнх биш гэдгээр чинь та 너희 нарыг 전에 хавчна. 있던 모든 선지자들을 이같이 핍박하였느니라. Та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдэгчдэд ийхүү хавцсан юм а. 예수님 우리에게 그걸 보여주셨죠. Есүс эзэн бидэнд үүнийг харуулсан биз дээ. 그러나 그 가운데서 너희가 할 일이 있다라고 말씀하십니다. Гэтэл энэ бүхэн донд та нарын хийх ёстой ажил байна гэж айлдаж байна. 너희는 세상의 소금이다. Та нар бол энэ газрын давс юм а. 소금이 되라가 아니라 너희는 소금이다라고 말씀하신 겁니다. Давс бол гэж айлдсангүй та нар бол давс юм гэж айлдаж байна. 우리가 소금이 되는 게 아닙니다. Бид нэр давс болох гээд байгаа юм биш ээ. 우리는 예수님의 십자가를 우리 마음에 믿게 될 때 세상의 소금이 되었습니다. Бид өхөн Есүсийн загалмаад сэтгэлээр итгэх тэр мөчид энэ газрын давс болчихсон юм. 그럼 예수님 우리에게 뭘 말씀하시는 걸까요? Тэгвэл Есүс эзэн үгээр бидэнд юуг айлдаад байна вэ? 너희는 소금이다. 소금의 역할을 하랍니다. Та нар давс юм шүү. Тийм учраас давсныхаа үүргийг гүйцэтгэе гэсэн. 소금은 녹아야만 그 역할을 합니다. Давс гэдэг чинь хайлж ижил өөрийнхөө ажлыг хийж чадна. 녹지 않는 소금은 소금이 아닙니다. Хайлахгүй байгаа давс бол давс биш юм. 결국 너희는 세상의 소금이라고 말씀하신 것은 세상에서 우리가 해야 할 일을 하라는 뜻이었던 겁니다. Тэгэлэр эн чинь та нар газрын давс гэж хэлээд байгаа нь та нар энэ газар дээр хийх ёстой ажил байгаа түүнийг хий гэсэн үг байна. 우리가 깨끗하게 삶으로 우리는 세상이 부패되는 것을
잠시나마 막아줄 수 있습니다. Бид нэр цэвэр амьдрснаар энэ ялзарч байгаа ертөнцийг багчлалтгой ялзарлаас нь хамгаалж чадах юм. 그래서 우리가 세상에 있는 사람들에게 그리스도를 전할 수 있는 겁니다. За тийм л учраас бид нэр энэ ертөнцийн хүмүүст Христийг тунхаглах боломжтой. 소금의 역할을 하라 그겁니다. Ингэхлээр давсныхаа үргийг ингэж хий гэсэн үг. 세상은 너희를 핍박할 것이나 너희는 세상에서 소금의 역할, 빛의 역할을 하라 그렇게 말씀하신 겁니다. Та нарыг энэ ертөнц хавчих хэдиж та нар энэ ертөнцээр давс олж давсныхаа үргийг гүйцэтгэе гэж байна. 하나님의 사랑을 깨달은 사람은 소금이고 그 소금의 역할을 해야 됩니다. Тэгэлэр бурхны хайрыг ухаарсан хүн давс юм. Тэгвэл тэр давсныхаа ажлыг хийх ёстой. 근데 소금인지 아닌지 구별이 안 가요. Тэгсэн давс юм уу, үгүй юм уу гэдгийг ер нь ялгаж чадахгүй байна. 흙인지 소금인지 구별이 안 가는 겁니다. Энэ шороо юу эсвэл давс уу гэдгийг ялгах боломжгүй байна. 왜 흙하고 똑같이 사니까. Яг шороо юм шиг яг адилхан амьдраад байгаа юм чинь. 똑같이 죄 짓고 똑같이 술 먹고 똑같이 담배 피고 똑같이 나쁜 짓 하고 Яг адилхан гим нүгэл хийгээл яг адилхан тамхи татаал арх уугаад л муу юм хийгээд. 똑같이 거짓말하고 Яг адилхан худал яриад байна. 그럼 그 소금은 소금인지 흙인지 알 수가 없는 겁니다. Тэгвэл тэр давсыг давс уу эсвэл шороо юу гэдгийг ялгах боломжгүй. 결국 아무 쓸모없는 소금이 되겠죠. Инглээр эцэстээ ямар ч хэрэгцээгүй давс олж л хаягдана. 버려지는 겁니다. Ингээд хаягдах болно. 사람들의 발에 밟히는 겁니다. Хүмүүсийн хөл дор гიშгэгдэнэ. 녹지 않는 소금이 있다 그랬습니다. За хайлдаггүй давс байдгаа гэсэн. 왜 녹지 않을까? Гэхдээ яагаад хайлахгүй байна вэ? 어떤 그리스도인을 녹지 않는 소금이라고 말씀하실 걸까? Ямар Христэд итгэгчийг хайлахгүй байгаа давс гэж хэлэх вэ? 자기 자신을 버리지 않는 겁니다. Өөрөө өөрийгөө хаяхгүй байна. 자기 자신만을 위해서 사는 사람은 녹지 않는 소금인 겁니다. Ердөл өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа хүн чинь л хайлахгүй байгаа давс байна. 자기를 높이려고 합니다. Өөрийгөө өргөмжлөх гээд л байдаг. 녹지 않는 소금입니다. Энэ хайлахгүй байгаа давс байна. 변화되지 않습니다. Өөрчлөгдөхгүй байна. 녹지 않는 겁니다. Хайлаагүй байна. 깨끗해지지 않습니다. Цэвэр болоогүй байна. 녹지 않는 소금이 되는 겁니다. Энд чинь тэгвэл хайлаагүй давс болж байгаа юм. 아무 쓸데없는 것이 돼버리는 겁니다. Ингээд ямар ч хэрэгцээгүй юм болж байна гэсэн. 너희는 세상의 소금이니 Та нар газрын давс юм аа. 우리는 소금이 되라가 아니라 소금이라고 예수님이 말씀하신 그 음성을 잊지 말아야 됩니다. Тэгэлэр бид нэр газрын давс бол гэсэнгүү та нар газрын давс гэсэн тэр үгийг бид нар санаж байх хэрэгтэй. 이제 예수님은 다시 말씀하십니다. Дагид Есүс ийхүү айлдж байна. 그리고 너희는 세상의 빛이다. Дээрээс нь та нар ертөнцийн гэрэл мөн. 너희만이 세상의 빛이다. 그렇게 말씀하신 겁니다. Зөвхөн та нар энэ ертөнцийн гэрэл юм а гэж айлдж байна. 예수님이 이 땅에 계실 때는 예수님이 세상의 빛이셨습니다. Есүс эзэн өөрөө энэ газар дээр байх үедээ энэ ертөнцийн гэрэл байсан. 요한복음 8장 12절에 예수님은 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 않고 빛에 거할 것이다라고 말씀하셨습니다. Иохан 8 дугаар бүлэг дээрээс харуул би энэ ертөнцийн гэрэл мөн намайг дагагч нь харанхуй дэс харин гэрэл донд үлдэх болно гэсэн. 예수님을 따라갈 때 비로소 우리는 빛이 될 수 있습니다. Тэгэхээр Есүсийг дагаад явах үед бид хүн гэрэл болдог байна. 예수님이 못 박히시기 위해서 붙잡혀 가실 때 이렇게 말씀하셨습니다. Есүс эзэн цовдлогдохын тулд баригдаад явж байхдаа ингэж хэлсэн байна. 예수님을 붙잡으려고 군병들이 쫓아왔었습니다. За Есүсийг баривчлах гэж цэргүүд түүн дээр ирсэн байдаг. 겟세마네 동산으로 가룟 유다가 그 군병들을 이끌고 온 겁니다. Гитсиманы цэцэрлэг рүү одоо Скратиудаас цэргүүдийг дагуулад хүрээд ирдэг. 이제는 너희의 때요 어둠의 권세로다. Одоо бол та нарын үе харанхуйн иргэшээлийн үе юм а гэсэн. 예수님이 이제 내일 돌아가시면은 그럼 빛이 없어지는 겁니다. 세상에는. Тэгэлэр маргааш Есүс эзэн хадагдаад өөд болчих юм бол энэ ертөнцид гэрэл үгүй боллоо гэсэн.
어두움의 때가 되는 겁니다. Ингээд харанхуйн үе болж байна гэсэн. 그런데 예수님께서 성령으로 오셔서 각 사람에게 빛을 주신 겁니다. Гэтэл Есүс эзэн дараа нь ариун сүнсээр бууж ирээд хүн тус бүрид дээр гэрэл болж байгаа. 너희는 세상의 빛이니. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн. 빛이 되라가 아니라 빛이라고 선언하신 겁니다. Гэрэл бол гэж хэлсэнгүү гэрэл мөн гэж зарлан тунхаглаж байна. 정말 십자가를 믿는다면 Үнэхээр загалмаад итгэдэг бол 그리스도의 사랑이 그 마음에 확실히 깨달아진 사람은 빛입니다. Христийн хайр сэтгэлд нь баттай ухаарагдсан хүн бол гэрэл мөн. 자, 요한복음 1장 보겠습니다. Иохан 1-р бүлгээс харъя. 자, 요한복음 1장입니다. Иохан 1-р бүлэг байна. 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라라고 돼 있습니다. Нэг дээрээс харуул ихэнд үг байсан гэж гарч байгаа. 이 말씀은 곧 하나님이시다라고 돼 있죠. Үг нь бурхан байваа гэж гарч байгаа. 예, 말씀은 하나님이셨습니다. Эгэлэр энэ үг бурхан байсан. 그리고 4절에 그 안에 생명이 있었으니라고 말씀하십니다. Тэгээд 4-р шилдээр түүнд ам байсан ба гэж гарч байна. 말씀 안에 생명이 있었습니다. Тэгэлэр энэ үгэн дотор ам байсан байна. 하나님 안에 생명이 있었습니다. Бурхан дотор ам байсан байна. 그리고 4절 끝에 이 생명은 사람들의 빛이라. Тэгээд 4-р шиллийн хагур ам нь хүмүүний гэрэл байваа гэсэн байна. 그리고 9절에 참 빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니라고 돼 있습니다. Тэгээд 9-р ишлэлдэр ертөнцид ирж хүн бүрийг гэгэрүүлдэг жинхэнэ гэрэл байваа гэж байгаа нь. 자, 말씀을 하나님이고 생명이고 빛이라고 말씀하신 겁니다. Тэгэхээр энэ үгийг бурхан байв, ам байв, гэрэл байв гэж байна. 그 말씀이 육신이 되어 오신 분이 예수님입니다. Тэгвэл энэ үг махбод болоод ирсэн нь Есүс юм аа. 예수님이 참 빛입니다. Есүс бол жинхэнэ гэрэл юм. 자, 그리고 요한 1서로 가보겠습니다. За тэгээд 1-р Иохан номроо очиж үзье. 자, 요한 복음과 요한 1서는 똑같이 요한이 기록한 겁니다. За энэ саяны унсан Иохан ном болон 1, 2, 3 дугаар Иохан чинь одоо яг адилхан Илч Иохны бичсэн ном юм. 하나님은 요한에게 특별한 것을 우리에게 전해주라고 기록하게 하신 겁니다. Бид бүхэнд онцгой зүйлийг одоо тунхаглаж дамжуул гэж Иоханд бурхан эдгээр үгсийг өгч бичүүлсэн юм. 그래서 비슷한 거예요. Тийм учраас хоорондоо төстэй байгаа. 자, 1장 1절입니다. За 1-р ишлэл байна. 요한 1서 1장 1절입니다. 1-р Иохан 1-р ишлэл байна. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 그렇게 돼 있죠? Эхнээсээ байсан амийн үгийн тухай гэж байгаа. 우리가 들은 바요. Бидний сонссон 이 зүйлээ. 생명의 말씀은 예수님을 말하는 겁니다. Энэ амийн үг гэдэг нь Есүсийн талаар хэлж байна. 우리는 곧 나는 그 예수님의 말씀을 들었다. Би тэр Есүсийн үгийг сонссон. 또 눈으로 본 바요. 주목하고 우리 손으로 만진 바라. Бас нүдэрээ үзэж харж гараараа барьж үзсэн юм аа. 그 생명의 말씀인 예수님을 듣고 보고 난 만졌다. Тэр амийн үг болох Есүсийн үгийг би сонсож харж үзэж бас гараараа барьсан. 요한은 예수님의 품에 기대했던 사람입니다. Иохан гэдэг чинь Есүсийн цээжинд налаад сууж байсан хүн. 그 요한이 증거하는 거잖아요. Тэгвэл тэр Иохан одоо гэрчилж байна шүү дээ. 그분이 빛이라고. Тэр нэгэн чинь гэрэл. 그분이 생명이라고. Тэр нэгэн ам гэж. 그분이 하나님이고 그분이 말씀이라고. Тэр нэгэн бурхан, тэр нэгэн чинь үг гэж. 그리고 이렇게 말하죠. За тэгээд ингэж хэлж байгаа. 5절입니다. 5 дахь ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. 5-ыг хамт уншийе. Бурхан бол гэрэл. Түүний дотор харанхуй огт үгүй гэдэг нь бидний түүнээ сонссон мэдээ өгөөд та нарт тунхаглаж байна. 곧 하나님은 빛이시라. Бурхан бол гэрэл юм аа. 예수님이 하나님이시며 동시에 빛이셨던 겁니다. Есүс бурхан байхын зэрэгцээ бас гэрэл байсан. 그 예수님이 우리에게 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하시는 겁니다. Тэр Есүс бид бүхэнд хандаж та нар ертөнцийн гэрэл мөн гэж айлдаж 이제 байна. 예수님이 가셨고 그 빛의 역할을 우리가 하는 겁니다.
Тэгэхээр Есүс эзэн маань явжчихсан байгаа. Одоо энэ гэрлийн үргийг бид нэр гүйцэтгэж байгаа. 예수님을 대신해서 Есүсийн өмнөөс 자 따라해 보십시오. за та бүхэн дагаад хэлээрэй. 나는 세상의 빛이다. Би ертөнцийн гэрэл мөн. 예, 마음속으로 따라하시면 됩니다. За сэтгэлдээ дагаа хэлэхэд болно. 나는 세상의 빛이다. Би бол ертөнцийн гэрэл мөн. 잊지 마셔야 돼요. Үүнийг мартахгүй байх хэрэгтэй. 그게 내가 이 세상에 있는 이유입니다. Эн чинь миний энэ дэлхий дээр байгаагийн шалтгаан байхгүй. 이 세상은 어둠이라고 말씀드렸습니다. Энэ ертөнцийг харанхуй гэж айлцсан. 그 어둠 속에 우리가 빛입니다. Энэ харанхуйн дунд бид өхөн гэрэл юм. 우리만이 세상의 빛이 될 수 있습니다. Бид бүхэн л энэ ертөнцийн гэрэл байж чадна. 빛이신 예수님을 만났고 그리고 믿고 따르는 자들 그들만이 세상의 빛이 될 수 있는 겁니다. Гэрэл болох эзэнтэй уулзаж, түүнд итгэж, түүнийг дагаж байгаа хүмүүс л энэ ертөнцийн гэрэл болж чадна. 나는 세상의 빛입니다. Би бол энэ ертөнцийн гэрэл байна. 내가 속한 세상의 빛입니다. Өөрийнхөө хамаарч байгаа ертөнцийн гэрэл юм. 내 가족들이 있습니다. Өөрийн маань гэр бүл гэж байдаг. 내 동료들이 있습니다. За хамт ажиллагсад гэж бий. 내 친구들이 있습니다. Найз нөхөд гэж байна. 그들 속에 나는 빛입니다. Тэднийхээ дунд би гэдэг хүн чинь гэрэл юм аа. 예수님이 빛이셨듯이 내가 속한 그 세상에 나는 빛이다라고 말씀하신 겁니다. Есүс гэрэл байсны адил өөрийнхөө амьдарч байгаа нийгэм энэ ертөнцид гэрэл юм аа гэдгийг бидэнд айлдаж байна. 빛의 역할이 뭘까요? Гэрлийн хийх ёстой ажил гэвэл юу вэ? 빛은 어두움과 함께 할 수 없습니다. Гэрэл гэдэг нь харанхуйтай хамт байх боломжгүй. 빛이 있는데 어두움이 함께 할 수는 없는 거예요. Гэрэл байхад харанхуй гэдэг зүйл хамт байх боломжгүй байна. 빛은 어두움을 물러나게 하는 겁니다. Гэрэл гэдэг чинь харанхуйг хөөн зайлуулдаг юм. 캄캄한 방에 불을 켰습니다. Тас харанхуй өрөөнд гэрэл асаалаа. 빛이 켜졌습니다. За гэрэл ингээд аслаа. 그럼 어두움을 찾을 수가 없잖아요. Тэгэхээр харанхуй байсан өнөөх харанхуйг олох боломжгүй болдог шүү дээ. 빛이 들어오면 어두움은 물러가게 돼 있는 겁니다. Гэрэл ороод ирэх юм бол харанхуй хөөн зайлахаас хөөгдөн зайлуулдаг таас өөр аргагүй. 다시 말해서 빛은 어두움의 일을 갖고 있으면 안 되는 거예요. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол гэрэл байж ич харанхуй юмсыг өөртөө байлгаж болохгүй гэсэн. 그래서 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. Тэм учраас Есүс эзэн 물론 나를 믿는 자는 어두움에 거하지 않게 하려 함이라. надад итгэх чинь харанхуйн дунд байлгахгүй тулд юм а гэсэн. 요한복음 12장 16절에 말씀하신 겁니다. Иохан 12-ийн 16 дээр хэлсэн 요한복음 байна. 12장 46절에 말씀하신 겁니다. 12-ийн 46 дээр хэлсэн байна. 우리는 어두움의 일을 함께 갖고 있으면 안 되는 빛인 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн харанхуй юмсыг өөртөө хамт байлгаад байхын аргагүй тийм хүмүүс юм а гэсэн. 또 고린도후서 6장에 우리가 잘 아는 말씀이 있습니다. За бас 2 дугаар Коринт 6 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол 너희는 бидний 믿지 않는 сайн 자와 멍해를 같이 하지 마라. үл итгэгчдийн хамт буруу болгонд бүү ороо. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어두움이 어찌 조화가 사귈 수 있느냐? Зөвхт байдал ба ёс бусын хооронд түншлэл юу байх вэ? Гэрэл ба харанхуй хооронд нөхөрлөл юу байх юм бэ гэсэн. 어두움과 빛은 사귈 수가 없는 거예요. Тэгэхээр гэрэл ба харанхуй гэдэг нь хоорондоо нөхөрлөх боломжгүй. 함께 할 수가 없는 겁니다. Хамт байх боломжгүй зүйл. 그러니까 너희는 빛이라 그 말은 어두움에서 구별되라 그 말인 겁니다. Тэгэхээр та нар гэрэл гэж айлдаад байгаа нь харанхуйгаас тусгаар бай гэсэн үг юм. 우리가 어두운 가운데 있다면은 우리는 빛의 역할을 할 수가 없는 겁니다. Бид бүхэн харанхуйн дунд байсаар байна гэвэл гэрлийн ажлыг хийж чадахгүй. 예수님은 너희는 세상의 빛이라고 하셨는데 우리는 그 빛의 역할을 할 수 없는 거예요. Тэгэхээр Есүс эзэн бид нарыг та нар ертөнцийн гэрэл гэдэг. Тэгвэл бид бүхэн энэ гэрлийнхаа үргийг гүйцэтгэж чадахгүй 자, гэсэн. 빛의 역할이 뭡니까? За гэрлийн хийх ёстой ажил гэвэл юу? 자, 생각해 보시죠. За та бүхэн бодоод үзтээ. 자, 햇빛이 떴습니다. За нарны гэрэл туслаа.
아침에 해가 떴다면은 어두움은 점점 물러가죠. За өглөө нар мандаад гараад ирэх юм бол харанхуй ажимаар инхүү байхгүй болдог. 빛은 어두움을 물리치는 겁니다. Гэрэл гэдэг чинь харанхуйг хөөн зайлуулдаг байна. 빛은 길을 비춰줍니다. Гэрэл гэдэг чинь замыг гэрэлтүүлдэг байна. 예, 전 그런 적이 За 있었습니다. надад тийм удаа байсан. 캄캄한 밤에 이 자동차 라이트 하나가 안 나오는 거, 빛이 나오지 않는 겁니다. За тас харанхуй шүн байла гэтэл машины маань уртлын нэг гэрэл тусахгүй шатажчихсан байсан. 이 한쪽만으로도 올 수는 있었습니다. Яг өрөөсөн гэрэлтэй ч гэсэн ирэх боломжтой байсан. 근데 이 길을 가다가 저쪽 편에 불이 하나만 보이는 겁니다. За тэгсэн замаар явж байсан чинь тэнд ганц гэрэл харагдлаа. 저게 자동차인지 아니면 오토바이인지 알 수가 없는 거예요. Тэгэх юм бол тэр чи одоо автомашин урдаас ирж гин үү, мотоцикл ирж гин үү, ялгах боломжгүй үстэй. 만약 그 캄캄한 밤에 빛이 없다면은 길을 갈 수 있겠습니까? За магад тэр тас харанхуй шүн гэрэл ир байхгүй байна гэвэл тэр замаар явах боломжтой болов. 너희는 세상의 빛이라. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн. 뭘 하라는 걸까요? Тэгвэл биднийг юу хийгээд байна вэ? 사람들에게 무엇이 옳은지, 무엇이 영원으로 가는 길인지 보여주라 그 말입니다. Тэгэхээр хүмүүст юун зөв бай, аль нь мөнх рүү дагуулах зам бай, түүнийг харуулаа гэдэг байна. 자, 바닷가에 보면은 이 등대라는 것이 있습니다. За далайн эргээр явж явах юм бол юу гэдэг вэ гэхээр гэрэлт цамхаг гэж юм бэ. 그 등대는 밤이 되면 항상 빛을 비춰야 되는 겁니다. Тэгэхээр энэ гэрэлт цамхаг гэдэг нь шүн болох юм бол үргэлж гэрлийг тусгаж байх үүрэгтэй. 배가 육지가 있다는 걸 알 수 있고 그리고 그 근처에 가면은 암초가 있다라는 걸 알 수 있게 등대가 빛을 비춰줘야 됩니다. За тэгэлэр тэр далайд байгаа усан онгоц энд их газар ойрхон байгаа маа буудлын болох боомт байгаа маа гэдгийг мэдүүлэхийн тулд энэ гэрэлт цамхаг үргэлж гэрлээ тусгаж байх хэрэгтэй. 캄캄한 밤에 등대의 빛이 없다면 배들은 와서 암초에 부딪히고 파산할 수가 있는 겁니다. За тэгэлэр хэрв энэ тас харанхуй шин гэрэлт цамхаг байхгүй байх юм бол энэ харанхуй шин энэ тийм ээ завнууд их газар байгааг ч мэдэхгүй бас хавцал байгааг ч мэдэхгүй ирээд мөргөлдөх болно. 등대가 없으면 어떨까요? За гэрэлт цамхаг байхгүй бол юу болох вэ? 실제로 그런 일이 있었던 겁니다. бодитоор тийм зүйл байсан. 예전 얘기입니다. За энэ дээр үеийн тийм яриа байна. 등대지기가 그 저녁에 가서 등대에 불을 켜야 되는 겁니다. За орой очиод энэ гэрэл цамхыг хариуцдаг хүн очиод гэрлийн асаах хэрэгтэй тэр цамхыг. 지금처럼 전기가 없을 때입니다. За одоогийнх шиг ийм цахилгаан байхгүй байсан үе байна. 불을 피워서 은쟁반으로 빛을 이렇게 반사시켜서 등대의 모습을 빛을 보여줘야 됩니다. Тэр үед гал асаагаад тэр асаасан галаа тийм мөнгөлөг хайсаар дамжуулан тусгах тийм үүрэгтэй байсан. 낮에 친구들하고 술을 먹고 잠이 들어버렸습니다. За өдөр найз нартайгаа арх ууж байгаад шөнө унтчихсан байна. 등대에 불을 켜지 않은 겁니다. Нөгөө цамхгийнхаа гэрлийг асаасангүй. 자기 사랑하는 사람이 이 물고기를 낳고 돌아오는데 빛이 없으니까 길을 못 찾아서 결국 바위에 부딪혀서 그 배에 탄 사람들 다 죽었습니다. Тэгсэн өөрийнх нь хайртай хүн нь тийм ээ загаслахаар явж байгаад орой болсон чинь нөгөө гэрэл үзэгдэхгүй байснаас болоод замаа алдаж бас хадтай мөргөлдөөд усан онгоцон сүрч бүгд амиа алдсан байна. 거기 자기 사랑하는 사람이 있었습니다. Гэтэл тэр завинд өөрийнх нь хайртай хүн байсан. 자신이 졸고 등대에 불을 켜지 않음으로 말미암아 자기 사랑하는 사람을 죽게 한 겁니다. Өөрөө унтаж бас тэр галаа асаагаагүйгээс болоод өөрийнх нь хайртай хүн нь үхчихсэн. 우리가 빛의 역할을 하지 못한다면 그렇다면은 우리는 우리의 사랑하는 사람들에게 빛을 보여주지 못하고 그들을 멸망으로 보내는 일을 할 수 있는 겁니다. Бид нэр гэрлийнхаа ажлыг хийж чадахгүй байх юм бол өөрийнхөө хайртай хүмүүст гэрлийг тусгаж чадлагүй тэд нэрийг мөхөл рүү унгах болно. 빛은 생명입니다. Гэрэл гэдэг нь ам юм аа. 식물들은 빛을 비추면은 잘 자라잖아요. Энэ ургамал чинь гэрэл тусахаар сайн ургадаг үстэй. 빛은 소독해 줍니다. За гэрэл гэдэг нь бас ариутгадаг зүйл юм. 추운 겨울에도
햇빛이 있는 곳에 가면 따뜻합니다. Хүйтэн өвөл байсан чинь нарны гэрэл тусч байгаа газар очих юм бол дулаахан байдаг. 그게 빛의 역할인 거예요. Энэ чинь л одоо гэрлийн хийж байгаа ажил шүү дээ. 어두움을 밝히고 길 잃은 자를 길을 찾게 해줍니다. Харанхуйг гэрэл түлж замаасаа төөрсөн хүнд замыг нь зааж өгч байгаа. 그리고 빛은 생명을 줍니다. Тэгээд бас гэрэл амийг өгч байна. 빛은 더러운 것을 소독해 줍니다. Гэрэл гэдэг нь бохир зүйлийг ариутгадаг байна. 빛은 따뜻하게 해주는 거예요. Тэгээд гэрэл гэдэг нь дулаацуулдаг үүрэгтэй. 하나님은 우리에게 말씀하십니다. Бурхан бидэнд хандаж айлдж байна. 너는 빛이다. Чи бол гэрэл юм аа. 빛의 역할을 하라 그겁니다. Гэрлийнхаа ажлыг хий гэсэн үг. 자, 에베소서 Эфес ном 5장 5 дугаар бүлэг байна. 에베소서 5장 8절 9절입니다. Эфес 5-ын 8 9 байна. 8절 9절 중요한 말씀입니다. 5-ын 8 9 их чухал үг 외워 байна. 두셔야 됩니다. Та бүхэн үнийг цээжилж хэрэгтэй. 예, 같이 읽겠습니다. За уншия, хамт уншия. Урд нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв. Бүх сайн зөвхт байдал ба үнэнд гэрлийн үр жимс байна. 자, 여기 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이다. Урд нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл. 이 마태복음 5장에 너희는 세상의 빛이라는 그 말씀을 얘기하고 있는 겁니다. Матай 5 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа та нар ертөнцийн гэрэл гэдэг үгийг хэлж байна. 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. Урд нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзэн дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яваа. 빛이신 하나님의 자녀처럼 행하라 그겁니다. Гэрэл болох бурхны хөвгүүт шиг үйлдэ гэсэн үг. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. Бүх сайн зөвхт байдлаа үнэн нь гэрлийн үр жимс юм аа гэсэн. 우리는 빛입니다. Бид бүхэн гэрэл байна. 빛의 열매가 뭐냐면 빛이라는 결과물이 열매를 말하는 거잖아요. За гэрлийн үр жимс тэгэхээр юу вэ гэхлээр түүнээс гарч байгаа үр дүн чинь л энэ гэрлийн үр жимс байхгүй. 빛의 열매는 착한 겁니다. А тэгэхээр гэрлийн үр жимс гэдэг 선한 нь сайн 겁니다. байхыг хэлээд байгаа. Зөвхт сайн байхыг хэлж байгаа. 의로운 겁니다. За зөвхт байдалтай байхыг хэлж байна. 정직한 겁니다. Шудраг байхыг хэлж байна. 세상의 빛이라고 얘기하실 때 예수님이 이렇게 말씀하신 겁니다. Та нарын ертөнцийн гэрэл гэж айлдахдаа Есүс ингэж хэлсэн. 너는 선해야 된다. Чи сайн байх ёстой. 의롭게 살아야 된다. Зөвхт амьдрах хэрэгтэй. 정직해야 된다. Шудраг байх хэрэгтэй. 그것이 빛이라는 증거라 그겁니다. Эн чин гэрэл гэснийх нь нодлогоо юм а гэсэн үг. 우리가 정말 빛이라면 빛의 자녀들처럼 행하라 그겁니다. Бид бүхэн үнэхээр л гэрэл юм бол гэрлийн хүүхдүүд ёсоор үйлдэ гэсэн үг. 그리고 10절에 말씀하시잖아요. За тэгээд 10 дугаар ишлэлээр хэлсэн байгаа юм шүү дээ. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 생각하라. Ингэхдээ эзэнд таалагдах юмыг ол гэсэн. 주님은 어떻게 기쁘시게 할 수 있느냐? Эзнийг хэрхэн баярлуулж чадах вэ? 빛의 자녀들처럼 행하는 겁니다. Ингээд гэрлийн хүүхдүүд чигээл үйлдэхийг яриад байна. 우리가 선하게 사는 겁니다. Бид бүхэн сайнаар амьдрах юм. 제가 지난번에 그 소금에 대한 말씀 드릴 때 이런 얘기를 했었습니다. За өнгөрсөн удаа давсны талаар ярихдаа энэ зүйлийг хэлсэн. 우리가 운전을 하고 차를 몰고 가는데 신호가 바뀌었을 때 정직하게 기다려줍니다. За бид бүхэн жолоо бариад замаар явж байхад гэрэлэн дохио солигдох юм бол бид нар зогсож хүлээдэг. 사람이 아무도 없을지라도 우리는 멈춰 선다면은 다음 차들도 멈춰 섭니다. Замаар гарч байгаа хүн хинч байхгүй байлаач бид бүхэн зогсож байх юм бол дараагийн машин ирсэн ч тэрний өмнө зогсох болно. 우리가 선한 일을 했기 때문에 그들도 다른 사람에게도 선을 끼치는 겁니다. Бид нэр сайныг хийж байгаа учраас бусдад хүртэл энэхүү сайныг үзүүлж байгаа юм. 예, 물론 지나가는 차들도 있습니다. Мэдээж тэгсэн ч өнгөрөө явж идэг машинууд байгаа. 그것까지는 어떻게 할 수 없습니다. Тэрийг бол одоо бид нар яаж их арга байхгүй. 사람들은 양심이 있기 때문에 지나갈까 말까 고민합니다. Тэгэхээр хүнд чинь мэс чанар байдаг юм болохоор зүгээр өнгөрчихгүй өнгөрөх үү гэж дотроо эргэлздэг байхгүй. 늦은 밤 시간인데 자. 사람도 아무도 없는데 지나가도 괜찮지 않을까? Гэхдээ эн чинь то нилээ орой болж гсэн байна хүн угаасаа л байхгүй шүү дээ өнгөрчүүл яадаг юм чинь.
그런데 한 앞선 차가 선다면은 그 양심을 일깨웁니다. За тэгэхээр гэтэл урд нь явж байсан машин зогсчих юм бол өнөөх хүмүүс чанараа илүү ингээд хүмүүс чанараа нь ажиллана гэсэн. 좋은 영향을 끼치는 거예요. Ингээд сайн нөлөөллийг тэр хүнд үзүүлнэ гэсэн. 운전을 하고 깜빡이를 끼고 안쪽 차선으로 들어갔습니다. За тэгээд жолоо барьж явж байхдаа дохиогоо өгöd нөгөө талынхаа урсгал руу орлоо. 근데 막 들어오는 사람이 있죠. Гэтэл зүгээр чихээд л ороод ирдэг хүмүүс байдаг 그러나 үстэй. 깜빡이를 켜고 천천히 나 이쪽으로 들어가고 싶습니다라고 신호를 계속 보내는 차도 있습니다. Гэтэл тийм ээ их зөөлхөн би одоо дохиогоо төрүүлж өгөөд энэ урсгал руу орох гэж байна гэдгээ мэдүүлээд орж ирдэг хүмүүс бий. 제가 양보를 했습니다. За би тэгвэл байр тавьж өглөө. 기다려줬습니다. Хүлээж өгсөн дэр машин. 앞으로 들어왔습니다. Тэгээд миний урд орж ирсэн. 그리고 고맙다고 비상등을 3번 켜줍니다. За тэгээд баярлснаа илэрхийлээд аваарын гэрлээ 3 удаа анивчулдаг. 아주 작은 거지만 소금의 역할, 빛의 역할을 해줄 수 있는 겁니다. Шалахгүй бага зүйл жигсэн давс гэрэлнийхээ үргийг энэ үед ч би хийж л байна гэсэн. 근데 안 끼워주는 거예요. Гэсэн урд дуур оруулахгүй гэдэг. 바짝 붙어서 못 들어오게 하는 겁니다. Юучгүй ардталт нь наалдаад оруулахгүй байгаа дээ. 그럼 그 차도 똑같은 운전 방법을 배우게 될 겁니다. Тэгэх юм бол өөрөөс чинь болж тухайн машин гэсэн яг адилхан одоо жолоо барих зуршилтай болж байна гэсэн. 소금의 역할, 빛의 역할을 해주는 사람이 없는 거예요. Тэгэхээр давсны үүрэг, гэрлийн үүргийг хийж байгаа хүн тэгвэл байхаа болчихно гэсэн. 빛은 결과물로 착하고 의롭고 정직함을 보여줘야 됩니다. Тэгэлэр чин гэрэл юм бол түүнийхээ үр дүнд үр жимс болох сайн зөвхт байдал, шудраг байдлыг харуулах ёстой. 우리가 빛이라는 증거를 보여라 그 말입니다. Гэрэл гэдэг нодлогоогоо алийг харуул гэсэн үг. 선해야 되는 겁니다. Бид нэр сайн байх хэрэгтэй. 의로워야 되는 Бид 겁니다. нэр зөвхт байх хэрэгтэй. 그리고 정직해야 되는 겁니다. Тэгээ бид нэр үнэн шудраг байх хэрэгтэй. 그게 빛의 결과물이고 그것이 주를 기쁘시게 하는 겁니다. Эн чин гэрлийн одоо үр жимсэм үүгээрээ эзнийг баярлуулж байгаа. 주님은 우리에게 빛의 역할을 하라고 말하는 겁니다. Тэгэхээр эзэн бидэнд энэ гэрлийн ажлыг хий гэж хэлж байна. 너희는 세상의 빛이라. Та нар ертөнцийн гэрэл. 잊지 마십시오. Та бүхэн битгий мартаа. 혹시 우리가 어두운 일을 하려고 할 때는 그 말씀이 떠올라야 됩니다. Магад бид нар харанхуй юмсыг хийх гэж оролдох үед энэ үг санагдах л ёстой. 너는 빛이다. Чи бол гэрэл шүү дээ. 우리가 거짓말을 하려고 한다면은 그 말씀이 떠올라야 됩니다. Бид бүхэн худал ярих гэж байх тэр үед энэ үг санагдах хэрэгтэй. 빛의 열매는 정직함이다. Гэрлийн үр жимс чинь үнэн шудраг байх юм аа. 예수님은 우리가 빛이라고 말씀하신 겁니다. Есүс эзэн бидэнд чи бол гэрэл гэж айлдаж байна. 그 말씀은 이런 겁니다. Энэ үг чинь ийм л байх. 네가 빛이라는 것을 잊지 마라. Өөрийгөө гэрэл гэдгээ битгий март. 그걸 잊어버리면 어두움처럼 행동할 수 있으니까. Үүнийг мартчих юм бол харанхуй юмсыг үйлдэх учраас. 그리고 빛처럼 살아라 그겁니다. Тэгээд гэрэл шиг амьдр гэж байна. 어둠 속에 거하지 말라 그겁니다. Харанхуй дотор бүү бай гэсэн үг байна. 빛을 발하라 그 말입니다. Гэрлээ тусах цацраа гэсэн үг байна. 빛의 역할을 하라 그 말입니다. Гэрлийнхаа ажлыг хий гэсэн үг. 어둠에 있는 자들을 빛으로 이끌 수 있습니다. Харанхуйд байгаа хүмүүсийг гэрэл рүү хөтлөн дагуулах боломжтой. 자, 촛불이 있습니다. За, лаа байлаа гэж бодъё. 여기 우리가 초를 하나씩 들고 있다고 해보겠습니다. За, энэ дотор бид бүхэн ганц ширхэг лаа ингээ барьчихсан бай гэж бодъё. 불빛이 다 꺼진 곳에 초를 다 들고 있는 겁니다. Гэрэлгүй газар бид нэр лаа барьчихсан байна. 제가 불을 켰습니다. За, би гэрэл лаагаа асаалаа. 초에 그 빛을 붙였습니다. За, ингээд лаанда гэрлээ асаачихлаа. 희미하겠죠. За, мэдээж бүдэг байна үстэй. 촛불이 하나만 켜져 있으니까. Ганцхан лаа энд асчихсан байгаа учраас. 근데 옆에 사람한테 불을 붙여줍니다. За, тэгсэн хажууд байгаа хүнийхэн лааг би үгээр асааж өглөө. 빛이 2개가 됐습니다. Ингээд хоёр гэрэл аслаа. 더 밝아지겠죠? За, арай илүү гэрэлтэй 또 болно. 다른 사람에게 빛을 비춰줍니다. Тэгэд бас бусад хүмүүсийн лаг асаалаа. 그 빛을 나눠준 겁니다. Ингээд гэрлээ би хуваалцаж байна. 다 빛을 비춘다면 환해지겠죠. Ингээд бүгд асаагаад гэрлээ тусгана гэвэл илүү гэрэлтэй болно үстэй. 자, 내가 다른 사람에게 빛을 비춰줬을 때, 불을 붙여줬을 때 제 빛이 약해지나요? За, би бусдын гэрлийг асааж өгсөний дараа миний гэрэл бүдгэрчнэ гэсэн үг үү?
아닙니다. Үгүй байх нэ. 더 밝아지고 나는 그대로 불타고 있는 겁니다. Илүү гэрэлтэй болж би яг л хэвээр шатсаар байх болно. 우리는 빛입니다. Бид бүхэн гэрэл байна. 빛을 나눠줘야 되는 거예요. Тэгэхээр гэрлээ хуваалцах хэрэгтэй гэсэн. 한 가정에 5사람이 있었습니다. За нэг айлд 5 гишүүн байлаа. 한 사람이 빛이 됐습니다. За нэг нь гэрэл боллоо. 그 빛의 역할을 해서 다음 사람에게 빛을 비춰줬습니다. Ингээд гэрлийн ажлыг хийсээр дараагийнхаа хүнд өөрийнхөө гэрлээс өглөө асаалаа. 그 두 사람이 빛의 역할을 합니다. Ингээд одоо хоёулаа болоод энэ хоёр гэрлийн ажлыг хийлээ. 당연히 어두움에 있는 다음 사람들이 빛을 받게 돼 있는 겁니다. Тэгвэл эн чинь ойлгомжтой харанхуйд байгаа дараагийн хүн нь энэ хоёроос өнөөх гэрлийг авна. 그 예수님이 이렇게 말씀하셨잖아요. Тийм учраас Есүс эзэн ингэж хэлсэн 한 биз дээ. 집에 5사람이 있어 둘이 셋과 셋이 둘과 불화하게 하려니라. Нэг айлд 5 хүн байлаа. Хоёр нь 3-ийнхаа эсрэг, 3 нь 2-ийнхаа эсрэг болж хуваагдана. 처음에는 빛이 둘이고 어두움이 셋입니다. За тэгэхээр эхэндээ бол 2 гэрэл, 3 нь харанхуй байна. 그 다음엔 빛이 셋이 되고 어두움이 둘이 됩니다. Тэрний дараа гэрэл 3 болж дараа нь харанхуй 2 болох нь. 그 다음에는 온 가족이 다 빛이 될 수 있습니다. Ингэсээр байгаа эзэс нь бүх гэр бүлээрээ гэрэл болдог багнэ. 첫 번째 빛이 그 역할을 잘 한다면. Тэгэхээр эхний гэрэл болсон хүн нь гэрлийн ажлыг сайн хийнэ гэвэл. 자, 마태복음 5장입니다. За Матай 5 дугаар бүлэг байна. 마태복음 5장 14절 다시 보겠습니다. Матай 5-ын 14 байна. 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨기우지 못할 것이요. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн уулан дээрх хот нуугдж үл чаднаа. 자, 이스라엘 땅에는 나무가 막 우거져 있지 않았었습니다. За Израилийн газар нутаг дээр бол мод юм шигүү тийм мургажсан хот бол биш байлаа. 마을이 산 위에 있으면은 지나가는 사람들에게 그 마을이 다 보이는 겁니다. Тэгэлэр энэ уулан дээр хот байгаа өнгөрч байгаа хүмүүст бүгд харагддаг байсан байна. 빛은 마치 산 위에 있는 동네처럼 모든 사람에게 빛을 비칠 수 있다 이겁니다. Тэгэхээр гэрэл гэдэг байгаа чинь яг хот уулан дээр байгаа юм шиг бүх хүмүүст гэрлээ тусгадаг байх хэрэгтэй гэсэн. 그리고 말씀하십니다. За тэгингээ хэлж байна. 사람이 15절 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니. За тэгээд 15 дээр хинч дэнлүү асаагаад савны дор тавьдаггүй харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. 자, 우리가 빛처럼 살면 숨길 수 없다 그겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн гэрэл шиг амьдрах юм бол нуугдах боломжгүй юм 우리가 аа. 비친 것을 잊지 않고 빛처럼 산다면은 모든 사람 앞에 드러나게 돼 있는 겁니다. За тэгэхээр бид нэр гэрэл гэдгээ мартахгүй байж гэрлийнхаа үргийг хийж амьдрах юм бол бүх хүмүүст илчлэгдэх болно. 그 빛을 드러내므로 어두움에 있는 자에게 빛의 역할을 할 수 있는 겁니다. Ингээд энэ гэрлээ илчилснээр харанхуйд байгаа хүмүүс гэрлийнхаа ажлыг хийх боломжтой. 근데 여기 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니라고 말씀하십니다. Энэ дээрс тэгсэн хинж дэнлүү асаага савны дор тавьдаггүй харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг гэсэн байна. 자, 말은 곡식을 이렇게 담는 그릇을 말하죠. Энэ дээр сав гэдэг байгаа нь үр тариагаа хадгалж ингэж хийдэг тийм савыг хэлээд байгаа ч. 누가복음 8장에는 너희 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래 두지 않는다라고 말씀하십니다. Луг номон дээрээс харах юм бол та нар дэнлүү асаагаад савны дор эсвэл орон дор хийдэггүй гэж хэлсэн. 자, 평상은 침대 밑을 말하는 겁니다. За орны доор тавихыг хэлээд байна. 누가 등불을 켜가지고 침대 밑에 넣겠습니까? Хэн дэнлүү асааснаа тэгээ тэрийг орныхон доогуур хийх юм бэ? 그리고 누가복음 11장에 가서 예수님은 등불을 켜서 속에 두지 않는다라고 말씀하십니다. За тэгээд бас Луг 11-р бүлэг дээрээс харах юм бол дэнлүү асаагаад бас савны доор тавьдаггүй гэж хэлсэн баг. 자, 왜 그 말씀을 하셨을까요? Яагаад энэ үгийг ингэж айлдаад байна вэ? 말이나 그릇 아래 빛을 두지 말라. За тэгэлэр тийм ээ сав юмны доор гэрлээ битгий тавиа. 침대 밑에다가 빛을 두지 마라. Орныхон доор битгий гэрлээ тавиад бай. 속에다 빛을 두지 마라. Тийм ээ сав юмны доор битгий гэрлээ ингэж тавиад бай гэсэн. 무슨 뜻일까요? Энэ юу гэж удахтай үг вэ? 빛인데 어떤 사람은 그릇 아래 그릇으로 그 빛을 덮어두는 사람이 있다 그 말입니다. Тэгэхээр гэрэл мөн гэтэл энэ гэрлээ зарим нь энэ саваар дарчхаад байна гэсэн хүн байна. 그릇이 뭘까요? Сав гэвэл юу ах вэ? 먹는 것, Идэх юм.
마시는 것, уух юм. 그것 때문에 빛의 역할을 못하는 사람이 있다 그겁니다. Үүнээсээ болоод гэрлийнхаа ажлыг хийж чадахгүй яваад байгаа хүн байна гэсэн. 정말 확실히 천국의 소망이 있다고 말하는데 Үнэхээр баддаа Деважгийн найдвар надад байгаа гэж яриад байна. 그리스도의 십자가가 내 영혼을 살렸다라고 말하는데 먹고 사는데 빠져서 사는 사람이 있다 이겁니다. Христийн загалмай миний сүнсийг аварсан гэж яриад байгаа хэрнээ энэ хүн гарцаагүй идэж уух юмныхаа төлөө л амьдарч байна. 그저 눈에 보이는 것을 위해서 사는 사람을 말합니다. Зөвхөн нүдэнд үзэгдэх юмшийн төлөө одоо амьдарч байгаа хүнийг ярьж байна. 더 잘 먹고 잘 입고 잘 살려고 그걸 위해서 사는 세상에 빛이 있다면은 그것은 그릇으로 빛을 덮어둔 사람이다 그 말입니다. Илүү сайныг гэдэг сайхныг өмсө сайхан амьдрнаа гэд тэрний төлөө амьдарч байгаа хүн байна гэвэл дэнлүүгээ савны доор тавьчихсан амьдарч байгаа хүн юм. 먹고 사는 것 때문에 하나님의 빛을 가리고 있는 사람이 있는 겁니다. Энэ амьзуулга амьдралынхаа төлөө Бурхны гэрлийг ингээд халгалаад амьдарч байгаа хүмүүс байна. 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 염려하지 마라. Та нар юу идэх вүлээ, юу уух вүлээ гэж бүү санаа зов. 예수님 말씀하시잖아요. Есүс эзэн айлцсан биз 그 дээ. 마태복음 5장 뒤에 나옵니다. Матай 5 дугаар бүлгийн хойно гарч байгаа. 6장에 나오죠. 6장에. 6 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа шүү дээ, тийм ээ. 이 뭐죠? 날아다니는 새를 보라. Та нар тэнгэрээр нисэж байгаа энэ шуудыг хараа. 심지도 않고 거두지도 않지만 하나님께서 먹인다. Тэд тарьдаггүй, хураадаггүй ч тэднийг чинь бурхан тэжээдэг юм аа. 그리고 들의 백합화를 보라. Та нарын талын сараан цэцэгсийг хараа. 길쌈도 않고 옷감을 만들지도 않지만 솔로몬의 모든 영광으로 입은 것보다 이 들의 백합화가 더 아름답지 않느냐? Тэд нар чинь ажилдаггүй, ээрдэггүй хэрнээ Соломон өөрийнхөө хаанчлалд байхаас илүү үзэгсэлнтэйгээр тэд өөрсдийгөө хувцасдаг биш үү? 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 염려하지 마라 그 말입니다. Та нар юу идэх вүлээ, юу уух вүлээ гэж санаа битгий зовоо гэсэн. 그걸 염려하는 사람이 그릇으로 빛을 덮어둔 사람이라 그 말씀입니다. Үүнд санаа зовоод амьдраад байгаа хүн чинь саваар дэнлүүг хуцаж тавьчихад амьдрч байгаа хүн юм аа гэсэн. 성경은 말씀하십니다. Библи айлдж байна. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 갈 것이 없느니라. Бид бүхэн энэ ертөнцид юу ч авчраагүй мөн энэ ертөнцөөс явахдаа юу ч авч явахгүй. 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은즉 족한 줄로 알지어다. Бидэнд идэх юм өмсөх хувцас байхад л түүгээр хангалттай гэсэн. 어떤 말씀을 따르시렵니까? За аль үгийг нь дагах вэ? 성경 말씀을 따르시렵니까? 내 육신의 소리를 따르시렵니까? Библийн үгийг дагах уу? Өөрийнхөө махбодын дуулаг дагах уу? 내 육신의 말을 따르는 그것이 그릇으로 빛을 덮어두고 사는 사람, 그리스도인을 말하는 겁니다. Махбодынхоо дуулаг дагаад амьдарч байна гэдэг чинь өөрийнхөө дэнлүг саваар дарчаад амьдарч байгаа Христ итгэгч. 자, 침대 아래 두지 말라는 말은 무슨 뜻일까요? Орныхон доор битгий даваа гэдэг чинь юу 게으름과 вэ? 나태함으로 말미암아 빛의 역할을 못하는 사람이 있다 그겁니다. Залхуу хойрог байдлаас болоод гэрлийнхаа ажлыг хийхгүй байгаа хүн байна гэсэн үг. 게으른 자는 이렇게 말합니다. Залхуу хүн ингэж ярьдаг. 길에 사자가 있다. 거리에 사자가 있다. 그래서 나는 못 나가겠다. Гадаа арслан байна, гудамжинд арслан байна. Тиймээс би гарч чадахгүй нэ. 게으른 자는 손을 그릇에 넣고도 올리기를 괴로워하느니라. Залхуу хүн гараа тавгандаа хүргээд эргээд амандаа дадахтаа хүртэл залхуурдаг гэсэн. 게으른 자여 개미에게로 가서 그 하는 것을 보고 지혜를 배우라. Залхуу чи яв шоргоолжноос суралц гэсэн. 이 게으름 때문에 그래서 빛의 역할을 못하는 사람들이 있다 그겁니다. Тэгэхээр энэ залхуурл гэдэг юмнаас болоод гэрлийнхаа ажлыг хийж чадахгүй явдаг хүмүүс байна гэсэн үг. 그게 침대 아래 빛을 두는 것을 말하는 거예요. Энэ чинь орон доор гэрлээ тавьж байгааг л хэлээд байгаамаа. 우리는 다 게으른 걸 좋아합니다. Бүгд л залхуурхтаа дуртай байдаг. 그러나 우리가 빛이 되는 순간 그 게으름을 이겨야만 빛의 역할을 할 수가 있습니다. Тэгэхээр бид нэр гэрэл болох тэр мөчөөс хойш энэ залхуурлаа ялж ижил гэрлийнхаа үргийг хийх боломжтой юм. 우리가 게을러서 놓치는 어쩌면 지옥으로 보내는 우리의 사랑하는 사람들이 있을 수도 있는 겁니다. Магад бид өхөн залхуурснаасаа болоод алдсан, там руу явуулсан тийм хүмүүс бидэнд
байж магадгүй юм. 그래서 잠언 27장에 이렇게 12장에 이렇게 말씀하십니다. Тийм учраас сургаалт өгс 12 дээр ингэж хэлсэн байдаг. 게으른 자는 그 잡을 것도 사냥하지 아니하나니. За тэгэхээр залхуу хүн өөрийнхөө агнахаач хүртэл агнадаг вэ гэсэн үг гардаг. 자기가 잡아야 되는 영혼이 있습니다. өөрийнх нь барьж авах ёстой тийм сүнс байна. 우리의 가족, Би өөрийнхөө гэр бүл, 사랑하는 사람. өөрийнхөө хайртай хүн. 근데 게으른 자는 그것도 빛으로 인도하지 못하는 겁니다. Гэтэл залхуу хүн залхуурснаасаа болоод тэдний гэрэл рүү удирддаггүй байна. 그리고 음속은 어딜까요? За тэгэхэд савны доор гэж бас хэлсэн байгаа юм. Тэр юу гэсэн үг вэ? 캄캄한 곳에다가 더 빛을 넣어놓는 겁니다. Тас харанхуй юм дотор гэрлээ оруулж хорихыг. 죄 속에다가 빛을 넣어놓는 겁니다. Гим нүгэл дотор гэрлээ оруулахыг хэлж байна. 그 빛이 밖으로 나오지 못하게 만들어 놓는 거예요. Ингээд өнөөх гэрэлний туяа гадагшаа гарч irж чадхааргүй болгож байгаа. 몰래 죄를 짓는 겁니다. Нууцаар ингээд л гим нүгэл хийгээд байна. 우리가 매번 말씀 들을 때마다 그리스도인들은 죄를 이겨야 된다고 배우는데 Бид нэр үг сонсох болгондоо л Христ итгэгч нар энэ гим нүглийг ялах хэрэгтэй гэж сурдаг. 우리 안에 계신 성령께서는 우리 양심을 통해서 죄를 이기라고 말씀하시잖아요. Бидний дотор оршдог ариун сүнс мэс чанараар маань дамжуулан энэ гим нүглийг ял гэж хэлдэг үстэй. 근데 죄를 몰래 용납하는 겁니다. Гэсэн гим нүглийг нууцаар өөртөө хүлээн зөвшөөрөөд хийдэг. 숨어서 죄를 짓는 거예요. Нуугдж ухаад гим нүгэл хийдэг байна. 거짓말을 합니다. Худал ярьдаг байна. 몰래 술을 먹습니다. Нууцаар арх уудаг. 욕을 하고 그리고 노름을 합니다. Хараал хэлдэг, янз бүрийн юмар тоглодог. 그것이 빛을 어두운 속에다가 탁 넣어가지고 빛이 나오지 못하게 하는 겁니다. Эн чин өнөөх гэрлээ тас харанхуй юм дотор хорчход тэндээс гэрэлний туяа юугч гаргахгүй байгаатай л адилхан юм. 예수님 말씀하십니다. Есүс эзэн хэлж 누가복음 11장 35절에 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 아니한가 보라. Тэгээ Лук 11-ийн 35 дээрээс харуул ингэхдээ та нарын дотор гэрэл чинь харанхуй байгаа юм биш үз шалга гэсэн. 그 빛을 팍 가리고 있지 않은지 보라 그 말입니다. Тэгэхээр энэ гэрлээ өөрөө халгалаад байгаа юм биш үз түүнийг хараа гэсэн үг. 어떤 사람은 곡식 그릇으로 빛을 덮어놨습니다. За зарим нь өвд тарианыхаа саваар гэрлээ хучаад авчихсан байна. 어떤 사람은 침대 밑에 빛을 넣어놨습니다. Зарим нь орныхон доор гэрлээ тавьчихсан байна. 어떤 사람은 죄 때문에 어두움이 빛을 가리고 있습니다. Зарим хүмүүс нь гим нүглээс болоод харанхуй гэрлийг нь хорчихсан байна. 그렇게 한다면 빛의 역할을 할 수 없다 그겁니다. Ийм байгаад байх юм бол гэрлийнхаа ажлыг хийх боломжгүй гэсэн. 15절 다시 읽겠습니다. 15 дугаар ишлэлийг за дахиад уншийе. Хинж дэнлүү асаагаад савны доор тавьдаггүй. Харин дэнлүүний суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг үлээ. 빛을 덮지 않는다면은 그런 그 빛은 집안 모든 사람에게 비춰지게 돼 있는 겁니다. Тэгэхээр гэрлээ хожихгүй байх юм бол өнөөх гэрэл чинь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг байна. 내가 속한 세상의 사람들에게 빛을 비추게 돼 있다 그겁니다. өөрийнхөө хамаарагдах нийгэм ертөнцид энэ гэрлийг тусгах боломжтой гэсэн. 그렇게 한다면은 16절에 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 될 것이다. 그 말입니다. Хэрэг тэгж амьдрах юм бол 16 дээр хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад тэнгэрдэг эцгийг чинь алдаршуулах юм аа. 자, 빛은 착한 행실입니다. За тэгэхээр гэрэл гэдэг чинь сайн үлс байна. 그리고 그 착한 행실은 하나님께 영광을 돌리게 된다 그 말입니다. Энэ сайн үлсээр дамжуулан хүмүүс урхан алдрыг өргөх болно гэсэн. 우리가 선한 빛의 역할을 해야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид нар сайн гэрлийн ажлыг хийх хэрэгтэй гэсэн. 그럼 우리의 선하고 의롭고 정직한 모습을 통해서 그들이 그 빛을 받아들이게 돼 있는 겁니다. Тэгэхээр бид нарын сайн зөвд байгаа, үнэн шудраг байгаа тэр дөрвөөр дамжуулан тэдгэр хүмүүс өнөх гэрлийг хүлээж авах болно гэсэн. 너희는 세상의 빛이라. Та нар ертөнцийн гэрэл мөн. 또 우리의 역할이 있죠. Бас бидний хийх ёстой ажил байна. 우리는 그리스도의 향기입니다. Бид нар бол Христийн анхлан мөнөр. 그리고 그리스도의 편지입니다. Тэгээ бас Христийн захаа. 그리고 그리스도의 사신입니다. Тэгээд бид нар Христийн элч юм. 그게 빛의 역할이에요. Энэ чинь гэрлийн хийх ёстой ажил байхгүй юу? 예수님이 빛이셨고
우리에게 빛이 되라고 말씀하십니다. Есүс гэрэл байсан одоо бидний гэрэл бол гэж байна. 우리에게 그리스도의 향기를 나타내고 그리스도의 편지를 읽어주라고 말씀하십니다. Бид бүхнийг Христийн анхлан мөнрийг тарааж Христийн захаг тэдэнд уншиж өг гэж хэлж байна. 그게 그리스도인의 역할인 거예요. Энэ чинь Христдэгч хүний үүрэг юм аа. 그리고 사람 앞에 비춰야 되는 겁니다. Тэгээд хүмүүсийн өмнө гэрэлтэх ёстой. 마음으로만 빛의 역할을 해야 된다고 생각하는 건 소용이 없습니다. Зөвхөн сэтгэлээрээ л одоо гэрлийн үүргийг хийж ивэл болоо гэж бол тэр буруу бодож байна. 행함으로 나타나야 되는 겁니다. Үйлсээр харуулах 그 хэрэгтэй. 착한 행실을 보여줘야 되는 겁니다. Ингээд сайн үйлсээ харуулах ёстой. 부패하고 썩어져가는 세상에 소금이 되고 그리고 어두운 세상에 빛이 되라고 말씀하신 겁니다. Янзарч муудаж байгаа энэ ертөнцид давс нь болж мөн хананхуу байгаа энэ ертөнцид гэрэл нь бол гэж байна. 그러므로 저희로 하나님께 영광을 돌리게 하라. Үүгээр дамжуулан тэд бурхан эцгийг чинь 이게 무슨 алдаршуулах болно. Энэ юу гэсэн үг вэ? 우리가 빛의 역할을 소금의 역할을 다함으로 다른 사람들이 하나님께 영광을 돌린대요. Бид нэр гэрэл давсныхаа үргийг сайн хийснээр бусад хүмүүс бурханд алдрыг өргөх болно гэж байна. 야, 저 사람들이 믿는 하나님은 참 올바른 하나님이야. Тэдний итгэдэг бурхан үнэхээр зөв бурхан юм аа. 자기를 희생하게 하잖아. Өөрийгөө золиослох үртэл хайрлаж байгаа юм. 선하고 올바른 행실을 보이게 하잖아. сайн зөв үйлсийг харуулж байгаа шүү дээ тэд. 저들이 믿는 하나님은 참 좋은 분이야. Тэдний итгэж байгаа бурхан үнэхээр сайн юм шиг байна. 그런 뜻일까요? Гэсэн л утгатай요. 아닙니다. Үгүй бахнэ. 하나님께 영광을 돌린다는 것은 그들이 하나님을 믿게 된다는 겁니다. Бурханыг алдаршуулна гэдэг чинь тэдгээр хүмүүс өөрсдөө бурханд итгэх болохыг 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 얻으실 것이요 라고 말씀하셨잖아요. та нар их хүр жимс гаргах юм бол эцэг маань түүгээр дамжуулан алдаршуулагдах болно гэж хэлсэн биз? 빌립보 교회에다가 의의 열매가 가득함으로 하나님의 영광과 찬송이 되게 하라고 말씀하시잖아요. Филиппой чуулган тандан зөв байдлын үр жимсээр ариун байснаар бурханд алдар магтаалыг өргөө гэсэн. 그들이 하나님을 믿게 되는 겁니다. Тэд бурханд итгэх болгох. 그들이 우리와 같이 소금이 되고 빛이 되는 겁니다. Тэд нэр бидэнтэй адилхан давс болж гэрэл болох нь бахнэ. 우리의 빛이 어두운 사람에게 전달이 되는 겁니다. Ингээд бидэнд байсан гэрэл харанхуй байсан тэр хүнд орохыг хэлж байгаа. 다시 말하면은 우리가 소금으로서 빛으로서의 역할을 다 할 때 비로소 다른 영혼들이 하나님의 사랑을 깨닫게 된다 그겁니다. Өөрөөр хэлбэл бид бүхэн давсныхаа гэрлийнхаа үргийг хийгээд амьдарч байх юм бол бусад хүмүүс аврагдах итгэх болно гэдгийг хэлж байгаа. 베드로전서 За 1-р Петр 2장입니다. 2-р бүлэг байна. 자, 베드로전서 2장 11절 12절입니다. 1-р Петр 2-ын 11, 12-р ишлэл байна. 11절 읽겠습니다. 11-р ишлэлийг уншийе. Хайртуудаа сэтгэлийн чинь эсрэг дайддаг махуудын хүсэл тачаалуудыг цэрлэхийг эрмэл агаад төр сууршигч та нараас би гуй. 자, 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라고 되어 있습니다. Сэтгэлийн чинь эсрэг дайддаг махуудын хүсэл тачаалуудыг 그게 цэрлэх гэсэн. 뭐겠습니까? Энэ юу вэ? 그릇으로 덮지 마라 그 말입니다. Саваар битгий хочид тавь гэсэн үг. 평상 아래 두지 마라 그겁니다. Орныхон дор битгий тавь 죄 гэсэн үг. 가운데 살지 말라 그겁니다. Гин нүгэл дунд бүү амьдр гэсэн үг. 그게 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하는 겁니다. Энэ чинь сэтгэлийн чинь эсрэг дайтаад байгаа махуудынхаа хүсэл тачаалуудыг цээрлэж байгаа юм тэр юм аа. 그래서 12절에 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 권고하시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하라. Тэгээд 12 дээрээс харах юм бол харийнхны дунд бие зөв авч яв ингэснээр тэд түүний харгалзлын өдөр бурхныг алдаршуулах болно. 우리가 빛의 역할을 다하면은 그들이 권고하시는 날에 하나님의 영광을 믿음으로 선포하게 되는 겁니다. За тэгэхээр бид нэр давсныхаа үргийг сайн хийж гүйцэтгэх юм бол бурхны харгалзлын өдөр тэд бурханд итгэснээр түүнийг алдаршуулах болно. 우리를 비방하는 자들이 있습니다. Бид нарыг шүүмжилдэг хүмүүс бий. 예수 믿는다고 싫어하는 사람들이 있습니다. Есүст итгэдэг гэл дургуутдаг хүмүүс бий. 가족들도 싫어하고 가까운 사람들도 싫어합니다. Гэр бүлийнх нь ч дургу байдаг, ойр байдаг хүмүүс нь ч үүнд дургу байдаг. 그러나 우리가 빛과 소금의 역할을 올바르게 한다면은 그 비방하던 자들이
권고하시는 날이 오게 되는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн тэглэж гисэн гэрэл давсныхаа үргийг сайнаар хийсээр байх юм бол тэдгэр хүмүүст Бурхны харгалзлын өдөр ирдэг байна. 그들의 마음을 하나님이 열어주시는 겁니다. Тэдний сэтгэлийг Бурхан нээж өгдөг. 그게 하나님의 권고하시는 날입니다. Энэ чинь нөгөө Бурхны харгалзлын өдөр гэдэг байна. 그리고 그들이 하나님을 믿게 되는 겁니다. Тэгээд тэд Бурханд итгэх болж байгаа. 이런 예는 너무도 많잖아요. Ийм жишээ дэндүү олон байдаг үстэй. 그런 이야기는 간증을 통해서 우리 많이 듣습니다. За ийм үйл явдлыг бид бүхэн гэрчлэлээр дамжуулан олон сонсдог. 믿지 않는 남편이 선한 아내의 모습을 보고 말씀을 듣고 구원을 받는 겁니다. Эдгдэггүй байсан нөхөр сайн болсон эхнэрийнхээ дүр төрхийг хараад үгийг сонсож аврагдах болдог. 예수를 비난하고 미워하던 사람이 주변의 그리스도인의 모습을 보고 말씀을 듣고 구원을 받는 겁니다. Христийг шүүмжилж харааж өсөн тэр хүн эргэн тойрондоо тэдний сайн дүр төрхийг хараад Бурханд итгэж аврагдах болдог. 너희 선한 일을 보고 권고하시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하라. Сайн үйлсийг чинь хараад түүний харгалзлын өдөр Бурханыг алдаршуулах болно. 자, 예수님의 모든 관심은 죄인들이 구원받는 겁니다. Есүсийн бүхий л анхаарал нь бол гэмтнүүд аврагдахад байдаг. 이걸 너무 말씀을 통해서 듣다 보니까 그러겠지라고 생각하는 분들이 많습니다. Бид нар үгээр дамжуулан дэндүү сонсдог учраас угаасаа л тийм л байдаг байлгүй гэж бодоод өнгөрдөг хүмүүс байдаг. 그 전도가 제일 중요하겠지. Тийм ээ, тийм сайн мэдээ тарахчдаа хамгийн чухал л байлгүй. 아닙니다. Үгүй ээ. 전도가 전부입니다. Сайн мэдээ тарах чинь бүх зүйл юм. 예수님의 오직 관심은 영혼이 지옥 갈 영혼이 구원을 받는 겁니다. Есүсийн бүх анхаарал, бүх санаа нь энэ сүнс там руу явах сүнс аврагдахад байдаг. 그게 제일 중요한 게 아니에요. Хамгийн чухал зүйл гэж ярих юм биш ээ. 신앙생활에 제일 중요한 게 전도가 아닙니다. Эдгэлийн амьдралд хамгийн чухал зүйл сайн мэдээ тарах гэх биш ээ. 교회가 하는 제일 중요한 일이 그게 아니에요. Чуулганы хийж байгаа хамгийн чухал ажил тэр гэх биш ээ. 내가 해야 될 제일 큰 일이 그게 아닙니다. Өөрийн чинь хийх ёстой хамгийн том чухал ажил энэ гэх биш ээ. 전도가 우리의 전부입니다. Сайн мэдээ тараана гэдэг нь бидний хийх бүх зүйл юм. 죄인들이 하나님의 사랑을 깨닫고 돌아와서 하나님께 영광을 돌리는 것, 그것이 우리의 전부입니다. Гэмтнүүд Бурханыг ухаарж, эргээд Бурханы хайрыг ухаарж итгээд аврагдаад Бурханыг алдаршуулж байгаа нь тийм болгох нь бидний хийх ёстой бүх зүйл юм. 그걸 위해서 예수님이 이 땅에 오셨고 사셨고 죽으셨습니다. Түүний төлөө Есүс эзэн энэ газар дээр ирсэн, амьдарсан, үхсэн юм. 그것 때문에 우리를 이 땅에 두시는 거예요. Түүний төлөө биднийг энэ газар дээр 우리가 함께 байлгасан. 모이는 이유도, Бидний хамт цуглаж байгаа 우리가 шалтгаанч 말씀을 дээр, 배우는 이유도, бидний нүгний суралцж байгаа шалтгаанч дээр, 우리가 죄를 이기고 피체 역할을 해야 되는 이유도, бид нар гим нүглээ ялаад гэрлийнхээ ажлыг хийх гээд байгаа шалтгаанч дээр 그 한 가지를 위해서인 겁니다. тэр ганц зүйлийн төлөө юм. 우리가 희생을 하는 것도, Бидний золиосол гаргадаг нь ч тэр 우리의 모든 것은 하나님께 영광을 돌리는 죄인들이 나오게 하기 위해서 하는 겁니다. бидний хийж байгаа бүхий л зүйлс эдгээр гэмтнүүд Бурхан дээр ирээд Бурханыг алдаршуулахын төлөө. 이 성경 전체의 내용을 이렇게 조금씩 나누는 게 아닙니다. За Библийн энэ агуулга, энэ гарч байгаа юмшиг баг багаар нь ингээл хуваагаал хэсэгчлэл ойлгодог 그 юм 중에 шиг. 전도가 성경의 일부가 아닙니다. За тэр дотор сайн мэдээ тарах гэдэг нь Библийн нэгэн хэсэг гэж ярих юм 하나님의 биш ээ. 계획의 일부가 아닙니다. Бурханы төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг гэж ярих юм биш ээ. 예수님이 이 땅에 오신 목적이고 전부입니다. Есүсийн энэ газар дээр ирсэн зорилго, ерөөсөө л хийх ёстой байсан бүх зүйл нь энэ ганц зүйл юм. 그러기 위해서 우리는 소금의 역할을 해야 됩니다. Тэгэхин төлөө бид бүхэн давсныхаа үргийг гүйцэтгэх 그러기 위해서 ёстой. 우리는 피체 역할을 하는 겁니다. Тэгэхин төлөө бид бүхэн гэрлийнхаа ажлыг хийх ёстой. 죄인들이 돌아와서 하나님께 영광을 돌리게 하기 위해서 Гэмтнүүд эргэж ирээд Бурханыг алдаршуулдаг болохын тулд. 그 전부입니다. Энэ бол бүх зүйл юм. 내 삶의 전부고 우리 교회의 전부고 하나님의 전부입니다. Бидний амьдралын бүх зүйл
чуулганы маань бүх зүйл дээрээс нь Бурхны бүх зүйл нь юм. 영혼을 보는 눈을 가져야 됩니다. Тэгэлэр мөнхийг харах нүдтэй байх хэрэгтэй. 영혼을 보는 눈을 통해서 보면은 영원한 지옥에 간 사람과 영원한 천국에 간 사람만 보입니다. Мөнхийг харах нүдтэй байж түгээр харах юм бол мөнхийн там руу явсан хүн, мөнхийн дивайс руу явах хүн түүнийг л хардаг юм. 그리고 그 눈으로 보면 내가 무엇을 하며 살아야 되는지를 알 수 있는 겁니다. Бас энэ нүдээр харах юм бол би юу хийгээд амьдрах ёстой хүн бэ? Түүнийг ухаарах болдог. 소금으로서 빛으로서의 역할을 우리가 충실히 다해야 그 일을 이룰 수 있습니다. Тэгэхээр бид өхөн давсынхаа хувьд, гэрэл болсныхоо хувьд ажлаа бүрэн хийж гэмтнүүдийг аврах боломжтой юм. 함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리 아버지 하나님, 이 말씀이 하나님의 말씀임을 모든 백성들이 알게 해 주시옵소서. Бидний бурхан минь энэ үг бурхан таны үг гэдгийг таны ард түмэн бүгдээрээ ойлгож ухаарахад туслаарай. 예수님의 이 말씀, 너희는 세상의 빛이요, 너희는 세상의 소금이라고 하신 말씀을 모든 백성들의 마음속에 새기게 해 주시옵소서. Та нар бол газрын давс, та нар ертөнцийн гэрэл мөн гэж таны айлдсан энэ үг таны бидэнд хүн төсвөр тандж айлдж байгаа үг гэдгийг ойлгож чадхад туслаарай. 그 역할을 올바로 행함으로 말미암아 우리의 사랑하는 사람들, 더 많은 영혼들이 구원함을 얻게 해 주시옵소서. Бид нар энэ хүү ажлаа өөрийнхөө сайн гүйцэтгэж хийснээр бидний хайртай хүмүүс, олон хүмүүс аврагдаж чадхад та туслаарай. 이 어려운 시기에 우리의 마음이, 우리의 삶의 목적이 약해지지 않도록 하나님 지켜주시옵소서. Энэ хүнд хэцүү цаг үед бид бүхний сэтгэл, амьдралын зорилго маань сулларч бүдгэрхгүй байхаар бурхан сахин хамгаалаарай. 그 일을 위해서 행하는 모든 일에 하나님의 도우심과 하나님의 능력을 더해 주시옵소서. Дууны төлөө хийж байгаа бүхий л ажил дээр бурхан таны хүч чадал, бурхан таны тусламжийг аваад амьдрахад туслаарай. 전 세계에 하나님의 복음이 전해지는 그 일을 위해서 하나님께서 더욱 큰 역사를 이루어 주시옵소서. Бүх дэлхийд бурхан таны сайн мэдээг тарах ажлын төлөө бурхантай илүү агуу ажлыг хамт хийгээрэй. 우리의 남은 생을 온전히 하나님의 뜻에 맡길 수 있도록 도와주시옵소서. Өөрсдийнхөө үлдсэн бүхий л амьдралаа бурхан танд даатгаж чадхад туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 봉사회장님 광고 말씀해 주시겠습니다. Үйлчлэлийн ахлагч та бүхэн зарлал хэлж өгөх болно. За сайн байцгаана уу. За хамт үзэр маань сайн сууцгааж байна уу. За ингээд чуулган маань цуглалгүй одоо ингээд 4 дахь сар руугаа 4 сар болж байна. Одоо ингээд бараг 5 дахь сар руугаа орох чинь. За тэгээд энэ хугацаа маань бас өшөө сонгогдчихгүй байхаар те. За нийт ахын төсөр маань нэг өдрийн өмнө ч